Sugiako, Bupang, Trishugiakota, there is a knock sale, there is a knock. I kele Zatikuno Dinunoton. Maharaj no Zudichin leader, Naidi Maharaj no Bisbots and Cocket. Jitendro Chodri, Musuk Tongmane, Kosori, Kusuri Matan Kaite, Manik Sorgar, Bijon Dorson, Takas Saimaton Boroket. Cantabung Zeraikatal Katal Pinero, Borok into Nankai. Life and Blight Party of Tripura fan Kaidaka Arab fan Tangnai, CPM Kainala Musum Gariat, IPFT to this height on Kai. The CPM rock, Ponchasta son the Birut Kayo. Yes, Saga Borok. Tabuk to this CPM Oro seat bang Rena Nayabka 101 Sumus. Gono Mukti Porisho, Boka Tabugo, Mane, Wanzi Uklogo, Pusazak, Pistol Suri, Nimuti Shadi, Sazaman bottles. Bonga apa saya ang dofani takuti bukuk song sanai CPM ni mokok bele seng thokok jang ni din paiga CPM khayai je kuno party khai CPM je chini borong no ka suna mangno are bok thang tongpuru sarkar ka thang tongpura puru ka suka tak CPM thui jang thui paibo takbo saitong khaise abo sangati ko gai raja rong no 10 goro phayo hoi suli hui chanani ha Manan bagi Brahmon nani Maharaj Pradut Kishore Bobo program naine ang bono respect rin sao Maharaj kut adu ki chini sanman naimano bichar kairi de mano baskang ni jorabo ini SDM Sukram Debbarma office habi kogi bathar jago ngake khana ang Ranjit Debbarma 10 chalo nang Animesh Debbarma 10 chalo Mebar Kumar Jamatia 10 chalo Maharaja shoot khaijak lag batharjak lag yagrajak lag bobti ke bansuk na bano Ranjit nango je kok samamo kijang nai chini borgo mo kok sage kilen সমগ্র সমস্ত বাঙালি এক সম্পর্কে এক না সাবনা টিবাসান বিরুদ্ধে হ্যাঁ হালাম নোয়াতিয়া দেবমা জমাতিয়ান বিরুদ্ধে একদিন দিহিনলে বিনা বকাই ওয়ানজি ত্রিপুরা লাইন কক দিয়ে দেবা সাম্প্রদায়িক কক দিয়ে দেবা যদি ত্রিপুরাও 10-15 লাখ जों बरक गोबां नि जुदि बरक जोंनो कासरेबनान चेष्टा खेकेता हम गुबुन दिके फान तान नि मानो मिथिन बो फाबानि फाइनिता आफुरगा वानजि रंग किताम नै हा केबो चीन देश नि फाइ जुदि वानजि नो हुमकिरिका आबो वानजि नि अवस्था तामने तो वानजि इंटेलेक्चुअल আমি সম্মান দিয়ে বলছি এই জায়গায় যাবে আর তা থাকে ইনকা মো যদি রেপ উঙ্গি অ্যারেস্টিং ইয়াবন বাগি দাই সাবো জিষ্ণু দেববর্মা এবং বিনীতে 9 জন Bobai tongi BJP ni MLA, NC Debbarma, Mebar Kumar Jamatia, te bongni 6 jon MLA rok, borok kerak main bagi, sini borok, tabuk, buzago, tokzago akromon khaijak pano, kuno arresting. Kaise samon solution Ranjit, ang borok no onurut khai, je MLA montri ni post no, je kuno borong sorry ta kandrui MLA tas nam de. Puilawo no dipor kaham chini khorang ni kok salai pannawo haino hai haseni joto lukurok no lamdak sogo जों tini bo haino hai sikang ni chini khorang ni kok salai pandani hai keno haseni dal bidal Tripura sarok ni sanmung Tripura sarok ni manthai eba Tripura sarok ni movement no tei जों dini kok salai ni khak thangai tongo tini haino hai जों chini khorang ni kok salai pandawo manphika NCT bodol ni general secretary Takok Animesh Debbarma sarno puilawano chini khorangni kok salai pandawo lamjak sogo जों puilawano kaisa sengmung bai tinini kok salai pandano chenglai bkhak thanglai nai sal kabang maromai जों nugui manka nang sakpang NCT bodol khlai tongo hasini kabang ma thangkrung adong songno जों nukha
kaisa bodol yakari tegisa bodol aboni yagulo national party rogo join khayo phiaba onok abo hai kaisa bodol phano join khaimarok nugia kho nini bodol no change kai tegisa bodol khabai mane abo hai rok nugia kho ke puilao no chenglai na nini nahar mung tamo emang tamo Tripura sarok na nang bobo hai ke khlaina musung bobo hai ke nukna musung mani pai nini NCT bodol ni bukhak tui bobo hai Tripura sarok ni emang no supong nani musung mani aborok no tui puila chung chenglai grana Ranjit hambai nini channel lo tei waisa 6 months jogon khana sang abona ge kaisa talk show thang lekha belai hambai ani nahar mung to kaisa noise ang nayo chini Tripura sarok kaisa dofa karak ni busathum je dofa buibai sini jagna ningthum buini sakao mangno bo dabi khlaiei buini charima no chawi tongnai amti dofa angnai haje इंग्रेजी bai self reliant independent kaisa dofangi busato mona ane naharmu ang যখন পলিটিক্স অফ হাইকা আজ ওরাবান উদ্দেশ্য মনো তাবুকবানি নাহারমু অমনো চিনি দফানো বুইনি দফানি কলবমা থেকে মা ফিয়ক নাই কেবো সিলাই রম্বি ফিয়কনান মুসুঙ্গু কেবো ওয়ান সুকমানি ফিরক রুবই abono yok samaranan musungo ang politically chini dofano consciousness tubunan musungo politics no kahamkai bujognani musungo piaba ang nukha thangnai 17 years so dofano politically consciousness khaina thangdani jora jorao nijese consciousness jang khaiche ang nayo borok suak ta nungthum kok ni kok suak sabo nungba suak rang kri puisa kri songsar chalok maya borok rok suak nungi to bini ajeman rang baise boman nung nai heche to big busa ja mai masa ya bo suak nung tonga rang bai ang aborong sanon mujungo suak ta nung di pia bang jokhon suak ta nung di ni sau dol ni bisingtei ani dol khaini kri ing thang heche ang jokhon sau 22 বছর ni sikla jubok youthful borok লেখাপড়া সেরুংদি কোনো জায়গা কোম্পানি রক কাইসা সামুং টাংদি টিসিএস অফিসার রুংদি আইএস অফিসার রুংদি আং যখন ডিসিপ্লিন নি কক সাও আং নুগু বড়ক আং বাই চালাই থাঙ্গ হয়েছে পলিটিক্যালি যখন আং ফ্লাই নাংমানি কক ন যখন সাও আং নুকা আং হাইতে নেতা খাইনি রক বড়ক থানসাংনি অনেক জরানো সাজাগি আং মারক বাং নুগু হয়েছে consciousness buino tubna thangdana angse consciousness phaija ka saksa gaite je 17 years kang 17 jonno phanang thik moto takbo jagati bujok man jaite ang bum khuna thangya ang ain pidi khlaiprubo kabangma neta rong ngalai khaiche baksa neta thubu thika takbu ka thang tong khaiche borong ni bkha bisingo ani wan sungman kok ang rimang khane angla gosei man jaite ang se borong itani onek kichu serengei ang siring tongnani kaisa rengkhai age ang siring tongmaya tabuk ang buini kok khnai siring tong bui movement khaina kok sawang siring tong movement khainani tamno tui ang boro movement khainai movement busuk din chole nai kobangma wama sugo politics boni bagai ani nahar mumbai যদি আং তামো মাংখাং তাম খ্লাইনে মুসুংনো তিনি যদি এক লগে সানা থাঙ্গে রঞ্জিত আবো বাং সাইমাংলা আবো সাইমাংলা আনি নাহার মুংলা কাইসা চাইছে দফা yok samani manthung buibai kolop jagi tongmani in terms of education in terms of economy in terms of political rights seng agugi ma thangnai cha moani nahar mung arang tamo khlaima ka ang mungsa khlaimaya ko hecha কারণ ক্লাইমায়া মনো নুগুয়াং চিনি দফারক যারা নাই তংনাই রক্তিনি ম আনো সাজাগিয়া তাং থং বড় খাইছে जों कुनो मानैनो साल कलक रम्बै जों नायमाया माने যেমন লিডারশিপ
লিডারশিপ তো আং যখন 32 বছর 31 বছর আং লিডারশিপও জয়েন খাইयो आं चाकरी खाइलिया आं लिडारशिप फाइका राजनीति फाइका माने नाउ आई वांट टू बी ए लीडर आई वांट टू बी ग्रूम एज ए लीडर आरो आं सागनो बेलक फाइकाबले आनो आनी कम्युनिटी जदि तैखा दुलखा गां लीडर का हामुंग आंनाबो मुसुं होइছে बुइनि दफा बाय कनफ्रंटेशन पलिटिकल कनफ्रंटेशन बा बुइनि दफारक जाया खलाय दं आंगाबनो सानानि मुसुं ताकबा आं मुसुं होइছে आं टीवी रको कक साका आं बेलाय स्राय स्रायनो साव आबो वानसा दे ना मुगलिसा दे ना बिहारी दे आंगाबो नायि हाइছে आं साव आमति कक रखाइছে आं दिल्ली रको जखन पाल पाल थांलायो निनि अमित शाह बे मालाय फुरुंथं बा 125 6 शेड्यूल अमेंडमेंट नो तुई जों थांनाय 20 तारिख जानुवारी अब जखन गुवाहाटी थांगा जारा थांनाय रं निश्चय बर नुखना हाइছে आं बेलाय फ्लाइ फ्लाइ एबं स्राय स्राय आं साव आं आमते रं किरि हाइছে चेयरमैन आं मुइतो तंगो चेयरमैन केबनो कक सानानि सुजुग्रिया बो कक टांख्राय रु हाइছে आनो जखन कक सादिनि सागान बुमुं फाइगा आं सागा too much of ruling will disturb me and we have come here for discussion you have come for consultation and let us speak so no you allow us to speak माने आंगा होयतोबा जे स्टैंडिंग कमिटी नि चेयरमैन बो प्रेस्टिजो नांजाखना but I don't care बो प्रेस्टिजो ना नांजागाबा नि कोगे आनि दफानो बाहायके एडिसिनो क्राक खाइनानि आबुनि कंसल्टेशन बगिसे बो फायो आनो कोक्स सारिया आंले बोनो बाहायके कंसल्टेशन बो मान नाइबा so I saka sir it's okay but if you don't allow us to speak then bo consultation मान नाइबा नों मोनो आं नुखा रंजित जे चिनी दफा नेतारगनो ग्रुम खाइतानि बुजि बरक साल कलक नाइलियाना आं आगिबनि न चैनेलाव मा साका रतनलाल ना बुसुकबार एमएलए एंखा कांग्रेसनि तारपरे बीजेपी थांगा बीजेपी बुबनो बुट्रि तिनि मंत्री खाइगा बबा चुवाक संलायमानि ओ हरताम निस्लाय हरबा चुवाखे थगो हरबा निस्लाय 10 दिन 15 राइट रखने आगि नोंमानुब्ला अकरा रनो सामाय 15 राइट मखसिदा यरि दंखा फाइ चमखाय नों फाइदिन सामार खनाबले चुवाक जाति चारिउइ रतननाथ संनो किन्तु तिनी वानजि दफानि बरनो लिडार्स नामका तिनी वानजिओ मानिक सरकार दीर्घदिन एक्सपीरियंस सुदीप बर्मन बा गोपाल राय ताबुक रतननाथ बंथानि गोबां मामति एक्सपीरियंस लिडार का बरनो दुमसाइ दनो चिनी दफाओ जोंहाबो नुगिया हठातलाय जों नुगो ताबुक आईपीएफ टिरक फाइगा बरनो जनगण बुसुबो दुमसागुनो हाइছে आनो 5 बছर चान्स जखानोबो खिगलाय रेखाबन परतते काइन माली हाइছে विजय रांखल खरकसा 3 बार एमएलए खाबोबो खिगलाय जाखाइছে चिनी दफानि लीडरशिप नामथानि काइसा रोल आं नुंनान मुसुमन किन्तु आ रोल चिनी दफारक जोंहाबो नायो जों दा बिति साव दा बिनिउक्लगो थांलायो केबो बोरुलेण्ड टेरिटोरियल काउन्सिल नो सल्त्रक त्रखैरि दिनतानिबो खनातक जांनाय दं केबोबा बोरो बरक दिमासा तिप्रासा थानसां लायखां गारबो थांमा नुगो केबोबा सावजों चाइनीज बया अमेरिकान बया एरियान बया जों मंगोलियान जों गारबो थांमान नुगो थांलाय माने रब थांलाय माने आबो बुत्तिङै थां ना बुजिदे थां ना बुजियै दे थां आहायनि बागैबो किन्तु चिनी जरा जों लाइरि तो नुहायছে गताबु खनाव महाराज नि लगिमा थांनाय आं कয়েকদিন आगे बापिल मा खाइखायছে महाराज नो जुदि चिन लिडार हंगा नाइदि महाराज नो 20 बছर आन कखायছে बनो जे आकाया साकबिनि हा महाराज नो पुब बखागो नाहारि बो वाइसा लिडार्स नाम दि पश्चिम बखाग नाहारि बो खाइदि उत्तर बखाग नाहार दक्षिण बखाग नाहारि आक्रा काइ सुग्रि बनो नाइदि आन कखाय जायानि जरा हा आकर जे जामन जरा सफर मा खायनि आरो महाराज नो नाइना थांतानि अनिमेश बादंखा जगदीश बादंखा पाताल कन्या रंजित सं बात थामिका थांसि दं आन कखायছে किन्तु जात दफानो मोथांनान बागै प्रद्युत किशोर न महाराज न नेता हंगै नाइसिदि आंखा बनो हनायছে
Amtika tat thungtung hai. Arwaisa ka amtika tat thungjitung. Tini mebar montri mebar bo musuk khinjang maru nugle usang sengbai dosram bokti tari phu bon ma sakable kok kaham sabo musuk kok kaham sabo sui kabu frutam sanai. Ngebuyano senggo sar nengla bahaying jagai. Angka sao neta ngi lap kari. Chino dofao neta ngas lai jodi chakri khekita ranganang chakri TCS officer TPS officer rongkai bolai blebui han mama ani kaka TCS officer building kotor payo আগরতলা নক খাইকা দিল্লি বো নক খাইকা বসারক বাহিনো ডাক্তার আপন সে চিন বড়ক তর জাগো কিন্তু একজন টিসিএস অফিসার আং কোনো টিসিএস অফিসার ন ম হামিয়া সামানি আইতে কিন্তু রতননাথ বা বিপ্লব দেবনি থানি একটা টিসিএস অফিসার নি তামো বা আসলে ভ্যালু তাম না পাবুক যদি বিপ্লব কুমার দেব যদি সাকা মুখ্যমন্ত্রী যে সমস্ত টিসিএস অফিসার 1 ঘন্টার মধ্যে আগরতলা অফিসে হাজির নি মা পাই না কিন্তু চীন বড়ক ছাবো তর খাবো পলিটিশিয়ান যে কতর কিন্তু চীন বড়ক পলিটিশিয়ান ন তর জায়গা পলিটিক্স খাইতাম খাইনে যারা কাহাম ব্যাকগ্রাউন্ড তুই মেবার বো একজন এমএ পাস হয়েছে বো মন্ত্রী খাংলে খুশি হয়েছে তাবু মেবার নব সাজে গেছি মুসুক মানুষে ওয়ান আপ লাইছে তার মানে কি জনতা মেবার নব খিকলাই নাই তাবু आंगो खानोबो खिखलायरनाय मजे खालगै दंमाया फाक्लाय थैसुगिया नि साबले चिन बर फाक्लाय रिमानि नक तांमानि आ फाक्लाय रास रानसुगियाखौ बुफां थैसुगियाखौ ता तेकाइसा नक सेव तेकाइसा नक तां आहाय केले जाति कुनो दिन उन्नत खालग गया ता नै दे उत्तर प्रदेश मुलायम सिंह नेतांखा मुलायम सिंह परे बुसला नेतांखा तांमानि दङ बुय पांजाब बुसंगनुगो प्रकाश सिंह बादल बुरा राखा बुसला सुखबीर सिंह बादल फैका महाराष्ट्र बुसंगनुगो बाल ठाकरे लीडर तंगमानि बाल ठाकरे जागा ताक बुसला मुख्यमंत्री फैका उद्धव ठाकरे बुसला आदित्य ठाकरे से ताक रेडी नgi दं बंश परम्परायसे बुइनि दफान बरक रखाय नेतारंनो सुबाय थांगो आर चीनरखा 5 বছরसे जों नायलेमि हाय गा आंखा साना मुजुंगो ঠিক আছে আং অনিমেশ নেতা তাস নাম দি যতন তাক বুবাগ্রা হলাই তংবা বুবাগ্রানি বুবাগ্ন রাগনি সুকসি দে বন নাইসি দে বব চুয়াগ নংবো বন নেতা হিনসি দে আন্ডার ওয়ার হিনসালিয়াং হাফ পেন গানি বক্তৃতারি বন নেতা হিনসি দে কিসান নাইলেসি দে আন কোকে খালগই নাইলাইয়ানি অলকুগো কি opposition party ni conspiracy opposition party ni cheklek mong abo hairo ki samong na kaina angla opposition party no ronjitar dus khaya u katal charai ro holy cross don bosco open school dilli puna ro poribai khable abo ahino tongthok jagi netang na musungui ba baksa ego haite যেমন আইপিএফটি পার্টি যে আবো তো কাহামছে চিনি ত্রিপুরা সারনি বিসিং লিডারশিপ শর্টেজ নুক জায়গায় তো কিন্তু আবো হাইকে ফাইয়াবলা আং তাক বুমুং খুনা মুসুঙ্গিয়া যেমন আইপিএফটি যখন দল সংসারনানে আগে আইপিএফটি নি বুমুং রুই কিন্তু ওয়াইটিএ দেনা তামো একটা সংগঠন বড় ককা পিঠু খালাই আচারের হিমকা পরবর্তী সময় আবারও কিন্তু আইপিএফটি নি যুব সংগঠন অমক সমগর নেতাংমা পরে আবারও কিন্তু মহারাজ বাই থাঙ্কা আরো থাঙ্কা দল খাইকা আমতি গোबांमा বরক দং হইছে তা তাবুক আসলে বরক ব দল খাই আবো जों সিয়া হইছে জরা কাইসালে বরক এগই দিখাইছে কাঙ্কা তা এক দিন শিক্ষিত চেরাই রোগ ফাইকাই কোনো পলিটিক্যাল পার্টি হাব দে আইপিএফটি হাব দি আইএনপিটি হাব দি হয় এনসিটি ফাইদা আং তা এনসিটি ফাইদি মিয়াইছে আং এনসিটি ফাইদি হিনলিয়া এই কারণে আঙ্কা থামসা নাই যত পলিটিক্যাল পার্টি যেহেতু जों जतन दफा मोथांनानै कग्नस वानसुगो आं दल खाइताम खाइनिबा आंगानि 200-250 बरक तुयै वार्कार तुई कृष्णपुर रामचंद्रगढ़ आसामबाड़ी आरो ताकारजला कয়েকজন माधवबाड़ी कয়েকজন उदयपुर अमरपुर कয়েকজন बरक तुयै आं राजनीति खाइ একটা दल खाइताम लाभ भाइছে होल त्रिपुरा नांखै सारा भारत चीन बरक बड़ तं बरनो थुमै खलाई मांगैছে साब लाई आबो दसना नाय माने नों जे Kesam bodol logono जों जयन खायना नांगौ कताल bodol खायफैयो कताल दरकार गरे आबो अनर्थ बुयानो ता गमन नाय सिंनाय
नों खाय तां आपुरु दल खायगा आरे आं तांगे आपुरु दल मा खायगा आईन पीडी जनरल सेक्रेटारी रविन्द्र देबबर्मा एनसी देबबर्मा ताक आईपीएफटी नि प्रेसिडेंट हा বিজয় রাঙ্কল বরং সঙ্গে দল যখন তিক্ততানি পরিবেশ ফাইও আপুরু দল খাইমাই আকক রং যদি আং খুলক সাকায় তিনিবো বিজয় রাঙ্কল বাই আং এক লাইনা থাংতানি মুশকিল থানা আইছে आं आगेनि चाया कगना आं रगै सानान मुसुंगलि आइছে अब एक रेगी कोनो लाभ करी आइছে परिस्थिति बाध्य अंखा मा खाइके किन्तु आनी परिस्थिति तो जतन थानि क्लाइलियाबले तांगि दल खाइबाइছে आंखाय न दल कताल ख्लाइ अब लाभ करे तब अब नि उलकोगो निनि तो 17 years political experience हनै मानो भोट बैंक जे पॉलिटिकल पार्टी लोग लाइथांजाक प्रिभियास जों नासिक नायखांगांखे भोट बैंक नि बागै तिप्रा सारक नि इमोशनल यूज खाइजाक मनि बागै दा अबो हाइके तिप्रा सारक सिनि कैरेक्टर ngै थांकना ना बुति के मातंग नों कगुखा जों साओ जे अशिक्षित बरक रक चिनि बांखो आबन बागिसे चिन बरक हाइंग आंलानो राजनीतिও শিক্ষিত অশিক্ষিতন প্রশ্ন করি রয়েছে রাজনীতি যতন বুঝি হইছে যদি খরকসা লেখাপড়া রঙিয়া বরক বো সিপিএম খাই দङ হংকাই কংনি কক নিশ্চয় কারণ দङনা কারণ ছাড়া কেবো সিপিএম খাইয়া হ্যাঁ হংকা বো যদি কারণ ছাড়া সিপিএম খাইমা নংকা কারণ ছাড়া তাং এনসিডি খাইয়া কারণ ছাড়া তাং টিএসপি খাইয়া বরক বুঝিও আবো কিন্তু চিনি যে মানে তাবুক থানসাংয়া বা नांकुकमानि बदलनो जों तुबिया कताल बदल खायो बा भोट बैंक नि जे पॉलिटिक्स जोंलाय दङ नों सामोन भोट बैंक नि पॉलिटिक्स अमन बागै इंखाना जे चिनि बरक एनालाइज खाइनान रङिया एक একটা গ্রাম অন্তত যারা সরকারি মাস্টার খাইনের কক বরক মাস্টার অ্যাসিস্ট্যান্ট টিচার গ্রাজুয়েট টিচার পিজিটি যারা তংনাই রক বা সরকারি কর্মচারী চিনি গো সোসাইটিও বেলাই নাंगौमा বরক বরক নাইদি আইপিএফটি পাওয়ার অফ ফাইমানি উকলগব কর্মচারী যে বরক পারা তংনাই বরংনি ভূমিকা বরংনি রোল সাংঘাতিক गोबां হেয়াং মনে কারণ বরং আরো বং রাবার বাগানো 12 জন লেবার সামুংতাঙ্গো তাগাং কক বরক মাস্টার আং একটা রাবার বাগান স্নামকা গানি 5000 রাবার তং বিনার তো 40-50 জন বরক বা 30 জন বরক লেবার তাংফায় গদি বড় রাংক্লাংনা ফাইপ্রুকাই সাও ও দাম আক্রাই তাকলাই কিন্তু আইপিএফ টিন বুট মারনাই বাসি সঙ্গ সাদিদ মানে চিনিসলাই বড় নেতা বরক সিবলে কারণ जोंले জনসভা থাঙ্গি চিমিছে বক্তৃতারো তা জনসভা আনে আগে 3 জন বরক নাঙ্গিয়া বক্তৃতারি পাইখা হংগা থুনা মুসুংমা জরা সানো ইয়াফারো কংনি কক তা আনা বক্তৃতা খনায়াবলে বরক হংগা উজে কক বরক মাস্টার বজে পেমেন্ট রিফুরা দিবর নিজরাও ও দাম আক্রাইনো যে কক সামানি দাম আক্রাই আবনসে বুঝিও বাসিং থাঙ্গে আবন সাইব আই আ বরক রংনি ভূমিকা সিং সমাজ চায়া কইতে নেতারং বুজং মাসলাই आ दाम आक्राइनो बुझगनाय जे कर्मचारी रक एक একটা গ্রামও কিছু বড় মালদার বড় বতম आं खोनामान टाकार जलाव खरकसे तीर मुथुंगै सांगातिक रां भङा बरं थानायते जम्पुइ बखागो बिन कक बाइनो ड्रजार चलिनाय लेबार दङ बिनि अनेक কিছু दङ बिनि आन्दार अन्तत सदस्य बरक थाङै दङ आ बरक बा जगदीश देबबर्मा विजय रांखल एनसी देबबर्मासले बस बड़ नेताबले कारण बबिनारो फाइनै बरनो बसाव हाइते बिना आन्दार गोबां मागा उ मिडिल लिडार এবং জনতানি কসারো যারা তংনাই आ বড় রকসে চিন সমাজ নরই পরই নাংলাই তংমানি হয় বরক মথাং মানো হয় তাবুক বুট ব্যাং মাকে বং বাগে ইঙ্গু তেই কাইসা লিডার বাই জনতানি কসারো তংনাই आ গ্রুপকে শিক্ষিত সারাই র তাবুক মনে করি কলই দারকাই পারাও কেবো পিএইচডি খাইজা করিখো मल सम खरकसा थाङै पुनाओ पिएचडि खाइ फैका आ पारान बरक बा चिन मल सम बिसिंबो म खरकसा पिएचडि खाइ फैकाबले ब जदि बुफां बुगुरसाय भिटामिन मान हंगाय बरक साव अमरक बु किन्तु अरय परय फनांगतानि बा बुट बैंक नामतानि मरक दाई एकदम क्लियर आन बुजिमाव खाइते आगि तो लेखा पढ़ा करे चिन बरक दशरथ जा साका नांगमाफा साका नांगाफा साकाबो खनाका
পরবর্তী সময় হরিণনাথ সামাচরণ ত্রিপুরা এনসি দেবমা সংফাইকা বক যা সাকা খুব খানাকা বড় খাইছে কিন্তু তাবুক জনগণ বে লিডারনি কাসারো যারা তংনাই আব বড় রোগ কিন্তু লাইনও ফাইয়া হাঙ্কায় আং হনিমেশ দেববর্মানো যুবক ছাত্র যুবক রোগ কুতুগি দাম খাইনিবা মানি অভিজ্ঞতা কক আং সাওয়াই আর বরক যদি ঠিক নি হাঙ্গে বন বাঙিন নিনি ছাত্র সংগঠননি যে নেতারক বখরক দুস বরক ন যদি ছাত্র নেতা খাইকিতা আবো এনএসএফ দে না অমক যে কোনো স্টুডেন্ট অর্গানাইজেশন যিনি বরংবাগি যে খাইমানি আরও কিন্তু আবো খুব ইম্পর্টেন্ট এবং নিনি যুব সংগঠন যে খাইমানি যে কোনো আইন পিটিন ফাং থং এনসি টিন ফান নং থং কংগ্রেস নিফান নং থং যুব সংগঠনও যে চিন বরক লিডার তংনাই রক আমার অন বখরক কিসা গাহাম বরক রং ন ওয়ান সুগি মাননাই নিজেনো নিজে কন্ট্রোল খাই তং মাননাই আমতি বরক রং ন রেখাই বেলাই চাও बेलाय गाहाम तेगिसे सोमुंनिफा जों थांनाय सिमाना लाइ थांनाय 19 जानुवारि वंना तंमानि खानाबो जे 125 6 शिड्यूल एमेन्डमेन्ट नति ओलखे गुवाहाटी वो 20 जानुवारि वंखा नों साकबांबो थांजाक रिसेन्टलि जों नुगै मानखा कायसे कुसु बदलनि बखाक्तै ओ बदल हंकांकांकै जे दिसिबो 50 सीट सानमानतै बो हंगा गासक सानिया आबाहायके इलिगेशन नक्ति साजाका बरक चिनि टिप्रासानि हामग्रायनो केबेंगो छाबो सानिया अब जेएमपी तै सीपीएम नि बखाक्तै बरक गांकै 50 सीट न साजागिया ओके आबाहायके मिया रगबो जों नुगै मानखा आईपीएफटी नि प्रेस मीट के बसकां 3 तारिख फेब्रुवारि वो खुमुलुंगो तागारजलाव दालबिदा लामचाइ रगो हासे गनांगै आबनो प्रोटेस्ट रेली लखलायजांनि थांगै दङ ओंखाय जोंथ' ताबु गुस्रायस्राया बा हासेनि लुकुरक ताबु गुस्रायस्राया बो बदल बप्तिखे डिमान्ड खायका जे 6 शिड्यूल एमेन्डमेन्ट नति नों साकबाय थाङारो तंमानिबा नोंखिसा स्राय सादि आईपीएफटी नि बखाक्तै सानजाक माने नों तामो खानाका बा निनि बदलनि बखाक्तै तामो सानजाका सीपीएम बा जीएमपी नि बखाक्तै तामो सानजाका किसा डिटेल्स आ मीटिंग जे पार्लियामेंटारि कमिटि नि बसकांगो बबहाय डिमान्ड रक जाका हासेनि पलिटिकल लिडार नि बखाक्तै अमो बास्तव जे जों जे आरो गोबां मा बदल थांमा आईपीएफटी थांगा टीएसपी थांगा आईएनपीडी थांगा एनसीडी थांगा सोशल अर्गानाइजेशन महाराज नि टिप्राबो दङो महाराज निजेबो दङो पादालकन्ना नि टीपीएफ दङो हायकाय क्षत्रिय समाज दङो हदा दङो गोबां मा बदल थांगा आंले नो जों जतनो एडिसिनो क्राक खायदा कंनो साका केबनि कक गोबां फेरलाइलिया एकमात्र गणमुक्ति परिषद बा सीपीएम पक्ष থেকে 50টা আসন নবরক হাঙ্গা যে 5-6টা ভিলেজ কমিটিও একজন এমডিসি থাকায় আবো ক্ষমতা এমডিসি নি তংলাক আবো মুনি কথা থানায় আবনো সিট বারে মানকে বরক আবো বারে না নাইঙ্গি হানি সাকা আং খানামান মতে পরবর্তী সময় রাজেন্দ্র রিয়াং নাং যখন ইএম রাজেন্দ্র রিয়াং ন ফাতারো মানলাইখা আং সাকা নিনা কনসেপ্ট চায়া राजेंद्र बाबू निना कन्सेप्ट चाहिए राजेंद्र रियांग दाबुं निजे परम गनां इएम ही इज अ फ्रेंड ऑफ माइन जों एक लगनो बुट अफ जालायखा 2003 बतो एक बुट बैसा आइन पिटि नि एमएलए एंगलिया जों जतो आइन पिटि नि कैंडिडेट आइছে बबो तो आइन पिटि नि एमएलए खामु जदि एक बुट बाय फेलिंग यांगाइছে आं मनो साका जे तिनी बनमालीपुर जों जे जागा आसुक लाई ता कक सालाय दङ बनमालीपुर विधानसभा केन्द्र बनमालीपुर नाइया थांखाय माने आसारामबाड़ी बा रामचंद्रघाट विधानसभा केन्द्र न 6 भाग खाई 1 भाग फानसें लागो 10 भागेर 1 भाग सेंने आयतन हा और कयजन काउन्सिलर दंबा तीन जन बार आगरतला म्युनिसिपल नि काउन्सिलर तंलाक बनमालीपुर गोपाल राय एमएलए खाबलावर आगी तक विप्लव देबरनी नो एमएलए नि मुख्यमंत्री दं ता अब ताम पावर करिं नै बां बन बुझोगै साका किन्तु अब निनी अम जदि गौतम दास बिजनदर एवं मानिक सरकार संनि ब्रेन नि कक खंखाय मुति रंगन आनि सरि हामलिया नि नों मीटिंगो अनुपस्थित दं दे उन्ति करं ता सादि नि सागां एकदम रियल हाइছে हाबो मुनि मा दं हाइছে बमुनि मा दं हाबो कामबो सालि आमियाब सालि आं बनो साका अरे चंचिनी बुद्धि अप्लाई मा खाइनाय माय डियर फ्रेंड वी हैव टू अप्लाई आवर ब्रेन
নন যদি পার্টি আমতিকে নির্দেশ রিড হতা আর বং নির্দেশ ভাই মাং চলি খাবলে জিতেন্দ্র চৌধুরী বং নির্দেশ ভাই চলি মাং জিতেন্দ্র চৌধুরী মুসুক টংমানি খসরি মা থাকাই ক্যাবিনেট মিনিস্টার আরে জিতেন্দ্র আং সাও তিনি ত্রিপুরান যে পরিস্থিতি ফাইকা তিপ্রাসাম চাইও কিন্তু সিপিএম খাই নেতা আঙ্গই মন্ত্রী না নেয়া বুসুকব চান্স দংখাংলে সিলি আইতে কারণ তাবুং যে চেরাই কতাল ফাইনাই রক বরক কিন্তু নাংখাই লাইফांब्लाइ पार्टी अफ त्रिपुरा फान खाइरका आरो फान थांनाय सीपीएम खाइनले मुजुं जागलिया ताबुनो निनि गरगो मनफुड दगो परनाय रक होली क्रॉस परनाय रक पुना थां परि फैनाय रक आ यूट्यूब मां नाइलै तंगनै चारै रक सीपीएम नले बरक खाइगला गाइते गा जितेन्द्र चौधरी मुसुक तंगमाने खुसुरी मा थां खाइते ओ मानिक सरकार बिजन दर्शन ताकफासो साइमा तंग बरक गाइते माने सीपीएम खसरिन दंगो खसरो मान थांबो आर थांबो बुजागो उर थांबो बुआ कागो आर हाइ खाइजगै दं पनसे ताक फनसा वानजिनि दागिमान कक मांसे सालाइमा दंखो बुयाबो नाइ दं आंबोनो साका एज अ फ्रेंड बेस्ट नाइनिन बागै नों तो निनि एलाका काहाम नो काम खायुने आं खानाव निन जिदिनाबो चान्स दं नों बरनस बं दागि जा कक रं नाम तिके थासादाबो साइ हा साका आइते आईपीएफटी जुदि साइ दंखाय जे सीपीएम रक 50টা আসননি বিরোধ খাইও ইয়েস সাগা বরক খাইতে আবার আইপিএফটি কাহাম সাগা আবনো কারিতে এটা মোটামুটি ডিমান্ড খাই জাকা যে মোর পাওয়ার মানি তো ডাইরেক্ট ফান্ডিং না আইপিএফটি বত जों হাইন সাগা বরক যে রোমান স্ক্রিপ্ট বাই রোমান হরব বাই সৈয়াক থং এবং আবো বাই চালুং থং বা जों ডাইরেক্ট ফান্ডিং নাইমানি সিট गोबां नाइमानि মরতো जों সাগা বরক বাইছে যে एडिसिनो जों जतनो पाल साइजे जे हासेनि जे रिजनल पार्टी रे डिमांड जतनो सिमिलार खाइता वन एंड ऑल सेम एकमात्र आईपीएफटी যখন স্টার্ট খাইপুরো টিপ্রালেন চিনি মেইন দাবি হিনসায় চেয়ারম্যান সাকা ম 125 6 শিডিউল নতি অ্যামেন্ডমেন্ট মানে ষষ্ঠ তফসিল ন 6 শিডিউল নতি এক ফার্স্ট অ্যামেন্ডমেন্ট সেকেন্ড অ্যামেন্ডমেন্ট খাইই ম 125 বার অ্যামেন্ডমেন্ট না থাংদং enggak chairman saka borno খুব গকাইন সাকা যে বরনি মিন্টু দেববর্মা দা সাব সাব অ্যাসিস্ট্যান্ট জেনারেল সেক্রেটারি খানাবো গাতিসান চারবো সাকা বরবো এমএলএ দङ না এমএলএ দংফানো বো সালিয়া enggak আতিসানি যে জেনারেল সেক্রেটারি বা প্রেসিডেন্ট বব সাকা নাই বো সাকা বরক তিপ্রালেন নতি সানা নাইমা চেয়ারম্যান সাকা আবো অন্য ফোরাম ব নরক এ আবো টপিকক লাইয়া অন্য ফোরামতেই নঙা দাবি নরক খাইদি কিন্তু ম ফোরাম বো जोंहाबो सालायगला बे 6 শিডিউল বাগি সাবে বরক বো 6 শিডিউল বাগি সানা চেংকা মানে চেয়ারম্যান যখন অনুমতি দিলিয়া স্টেট আলাদা স্টেট নি বাগি 6 শিডিউল নি বাগি বরক जों হাইন সাকা ডাইরেক্ট ফান্ডিং সিট गोबां না নাংনাই বা ক্যাবিনেট নি অনুমোদন ছাড়ানো বাজেট রকবো দিল্লি ছগিতুং ডাইরেক্ট রাংফাই আমরক সাকাবলাই তাবো কসাरो आईपीएफटी साव गोबां सिसिदोंमोन नांनाय सीपीएम बा जीएमपी नि लिडार रक प्रचार खाइ दङ चिनि त्रिपुरा सारनि बागै हामियाङै थांनाय नोंताबो आईपीएफटी बया जीएमपी सीपीएम बया ओंके बांखांके दा चिनि बागै हामिया कमिखे दा चिनि बागै हामिया हासेनि लुकुरक कन्फ्यूजन नोंकिसा हाकसालरि मानखांगांके नि गबाय ताबुक चिनी एडीसी जेबाबे दं एडीसी नि कन्स्टिट्युएन्सि आसारामबारि हालाहालि बो बखरक गोनां आं ताक बो बखरक खाराप अमक खाइक्लां गांखे तो आनो जाजा गियां नै चिनी कक बाय एकदम चिनी तिप्रासार कक वानजि आंबो किसिकिसा यूज मा खायो लैंग्वेज मिक्सिंग थांगा हाइचे चिन जतन नाइ सराय कक सानायगा रंजित काइसे साइमानो बा कमल कलय नरक जारा कक बरक न रिसार्च खाइने नरकाय गाहाम साइमान हाइचे रंजित हाइपान नरक साव যেমন ব মাথা খারাপ খাইগলাং গাঙ্গে তো বুইসাজে গ্যাং নাই গাঙ্গে সানে ব বুদ্ধিমান বরক এডিসিনি কনস্টিটিউয়েন্সি ন মহাইকে ক্লাং আসারাম বাড়ি হালাহালি আসারাম বাড়িকে খুয়াইও হাসিগো কোনো বরক করে পারং থাংছে হালাহালি আরে একজন এমডিসি 15-16 হাজার বেতন বাই হ্যাঁ ব যদি বিনি কনস্টিটিউয়েন্সি আসারাম বাড়ি হালাহালি বেড়াই নাই না ব সারা কেন্দ্র ন 2 বার সে বেড়াই নাই মাংলাক
2000 খাই দিলি গাড়ি ভাড়া রেখায় 4000 আর থাকনাই বিনি হাইতে প্রথম কক তো যেভাবে এডিসিনি কনস্টিটিউয়েন্সি যেমন বুড়াতলি তামো রকরি দেব মোহরিপুর পূর্ব মোহরিপুর বুড়াতলি সিটং নাইনা বাবো যেভাবে খাইকলাঙ্কা অর ডেংসা উর ফনসা হাইকে খাইকলাঙ্কাইছে মনো ডিমার্কেশন এবং ডেলিমিটেশন খাইনা দরকার তো প্রথম ক আর তাবুক নুংমানি চিনি প্রায় 586 রক যদি ভিলেজ কমিটি হিংকায় আরও যদি তাবুক বসে 28টা 2টা তো নমিনেটেড 28টা খাই যদি আং 30টা রমখা 30টা রমখা তো গোबांमा আরও অঙ্ক তঙ্গ ভিলেজ কমিটি খবজাগো হইতে ভিলেজ কমিটি অন্তত আঙি হাম্পানো 18টা 19টা খবজাগো সে 20টা না সাগা ক্যালকুলেশন বাগে 20টা তো অনেক কত রাইছে ভিলেজ কমিটি 10টা খাই থাঙিব চাও 10টা ভিলেজ কমিটি ন ডেভেলপ খাই মানো আরে তিনি টিপ্রালেন টাঙ্গি দাবিং খাবার ত্রিপুরা চিকন থুংলা আনি পাওয়ার বাইছে কক লাইছে আং গুড়ি সিমালি আর আংনি অভাবে আং নাইকানিছে খাইমালি আবন সলাই 10টা ভিলেজ কমিটি নতি একটা এডিসিনি কনস্টিটিউয়েন্সি খাইমা চাওয়াই আনি মতে কারণ এই উত্তরপ্রদেশও একটা এমএলএ নি ভোটার সংখ্যা ইংইও প্রায় কোনো জায়গা 50 লাখ হ্যাঁ 50 লাখ আর চিনি ত্রিপুরা মাত্র 50,000 উত্তরপ্রদেশও একজন এমএলএ বিনি কনস্টিটিউয়েন্সি নাই অনেক কঠিন চীনর অনেক সহজ আইছে যত চিকন খাই মানুষ মনিটরিং আছে না সম্ভব আর এমএলএ ন কেবো হিঞ্জাবলে ত্রিপুরা নি এমএলএ নিখায় 5 টাকা দাম আর উত্তরপ্রদেশ নি এমএলএ নিখায় 1000 দাম নিকে হিঞ্জাবলে এমএলএ ন সিএম নয় সো চিকন নং মানি ন লাভ পাইছে তাবুক যদি সিপিএম অর সিট বাংরিনা নাই আবকে 101 সুমুংছে আবকে বিজন্দর গৌতম দাস সং বরক সঙ্গ যে 50 জন বরংনি যদি এমডি সিংখায় 50 জন সংবিধাননি রিপ্রেজেন্টেটিভ আরে একজন এমডিসি ত্রিপুরা ভবন এমডিসি রংনি আলাদা রেট দङ সরকারি সুযোগ সুবিধা মানব 10 যত সরকারি সুযোগ সুবিধা কম খাই মান আছেন কাহামাই ত্রিপুরা সরক মান এমডিসি নাই টিকেট মান নাই গণমুক্তি পরিষদ দখে তাবুব মানে 1G উকলগ বুসাজাক গা পিস্তল ছুরি নংমতি সাদি সাজাংনা বদলছে বঙ্গাবো চাই আইছে দ্যাট মিন্স অবনো কুবুই যে আইপিএফ নি এলিগেশন ওকে আইপিএফ নি এলিগেশন ত্রিপুরা সরক নি হামক্রাইনো কেবিংই তঙ্গ সিপিএম তে জিএমপি আবো কুবুই নি একদম 100% আইতে আরে আবো তামান কক আইতে 25 বছর বরক যেভাবে চালুগি ক্লাং থাকা হ্যাঁ আর আবো নং নাইনাবা রাধাচরণ বাবু ব্যক্তিগতভাবে ইজ নট মাই এনিমি জিতেন্দ্র চৌধুরী বান এনিমি কিন্তু তাবুকে বড় এডিসিকে আরো অধিক ক্ষমতা দিতে হবে হিঞ্চির খগলে আরে নিনি মানিক সরকার মুখ্যমন্ত্রী নংন আরো এডিসি চালগো নিনি মানিক ন যদি আপুরো অধিক ক্ষমতা দরকার করে এগ্রিকালচার দপ্তর যতন এডিসি নি আন্ডার এডিসি রহর দি নিনি পিডব্লিউডি রহর দি মানিক বড় রহর মা কাউমলে তাঙ্গে রহরিয়াবা মানে আমতি বরক যখন জ্যৈষ্ঠ মাসকে সানাই ইস আং জ্যৈষ্ঠ মাস মান থগিয়া মানে ইতাম তো কংনি কক আং তাক ডিসেম্বর মাসও আং সানাই থাইপুং জানা মুসুম তাবুক তাক থাইপুং যদি রেখায় থাইপুং দিতে হবে মজা থাইপুং চানান জরা বাহিতে হ্যাঁ নং জ্যৈষ্ঠ মাসও থাইপুং শক টংফুরকাই থাইপুং সে সারি লিয়া তাকে নং দাবি খাই তো থাইপুং মাস আর নাই হইতে অমুখায় 1G নি ফাইজলামি রাজনীতি 1G जोंनो आसगे बुजिया हनसु आं दफानि ताखु बुकुक सं सानाय सीपीएम नि मकक बाइले जों थकक जांनानि दिन पाइगा सीपीएम खाइयै जेकुनो पार्टी खाइदे अरे ताक फंज बरगा कक साइ दं खाइसे जे सीट कम खाइदे तांनि सीट कम खाइ ताम लाबनाय बक साइदेमान अरे रंजित नंगान संगो सीट बां खाइदेसा सीपीएम से संग्रा दे सीट कम खाइगे ताम लाब हाइजे अंखना जे सीपीएम नि आरो रिप्रेजेंटेटिभ थांनाय बरक निजे फानो जे आबनो एनालाइज खाइने खाइया बरो साइमानिया दागिरि रहजाकना ngै मानो আগরতলা মিউনিসিপাল কর্পোরেশন নাকি কয়টা সিট দংমोन তাক বুসুকটা বাড়ি খাই এবং ত্রিপুরা আগামী দিন এমএলএন সংখ্যা বাংনাই হ্যাঁ বরক বাংখাই সিট বাংনা নাংনাই ভিলেজ কমিটি বাংনাই এমন বতং নাই বলে তিনি যে ভিলেজ কমিটি সেনিন রাধাপুর ভিলেজ কমিটি আবো বরক বাংখা আবো দুই টুকরাং নাই পূর্ব রাধাপুর পশ্চিম রাধাপুর
বা দক্ষিণ রাধাপুর উত্তর রাধাপুর মাখাই নাই আইকলাই সিপিএম যে চিনি বরং কাসুনা মাংনো আরে গোথাং দंफोरो सरकार गोथां दंफोराबो कासुका तो सिपिएम थै थांगा थै पाइबो ताकबो साइ दं खयसे आबो तो सांगातिक ग गायसे आव बहायगोन चिनि खरां नाय तंनाय जरो ताहुतै बहु सं नरक सराय सराय खना खना जों दिनै हाय नहाय चिनि खरांनि कक सालाय पान्दाबो नारवायंगै मानफिका एनसीटी नि जनरल सेक्रेटारि ताखोग्रा अनिमेश देबबर्मा बिनि खुक्टैनो जों दालबिदाल सोंमुंनि फिरकमुं मानै दङ नरक नुखना एबा खेल खायगोना जों बेसिक चिनि जे कग्रगनो दै अजागाव जों आसुक लाइते दै सातंग दंतो दै होनै मानो जे साब्रुमब्रुम चिनि फुंनि सिमि सारिक जरा एबा तिब्रा सरक थाङै तंनानि बागै नर्मेली जे कग्रग जे सोंमुंरक जे सोंमुंरक आबो काइसेफानो चिनि यागन नुखानानो चिनि मुंसाफानो राइटिं पेड करि डायरी करि आबो कुनो प्लेनिंग या जों जे साब्रुमब्रुम सालायना दंमानि सोंलायना दंमानि आबो सोंलाय नेक्स्ट केसा क्वेश्चन फाचे आं थांनाय मुसुंगाव सारनि थानाय जों नुगैमान रिसेन्टलि जे बरोलेण्ड टेरिटरियेल काउन्सिल जे पावार रक जाखा बरंनि थानि लाइगाबो यूनियन टेरिटरियल काउन्सिल हाइके पावार रजाक माने कि एडिसिव जे मोर पावार बा 125 एमेंडमेंट खाइजाक कांकाय आबो बदा ताबो सिमिलर बरोलेण्ड जे पावार मामा सेक मादे माननो और डिमांड खाइमानि परो डिपेंडिंग ने बाहाय वेरी गुड क्वेश्चन रंजित नंगान सोंना नायो जे 125 6 शेड्यूल एमेंडमेंट दंखे बरोलेण्ड टेरिटोरियल रिजन नि ताक जे बुमुंगरिमा बीटीआर आगि बीटीएडी तंमा ताक बीटीआर अंगाब आमुति हाय क्षमता चिनररि देरि जांनो आमो आबुखे একটা অ্যাকর্ড বাই ইংমাসে আরো বরুল্যান্ড আসাম সরকার তে গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া নি বিসিঙ্গ ত্রিপাক্ষিক চুক্তিঙ্গি আবো অ্যাকর্ড অফ ফাইমাসে যেমন বিজয় রাঙ্খল বাই রাজীব গান্ধী চুক্তি খাইমানি आपनो राजीव रांखल एकॉर्ड राजीव रांखल एकॉर्ड जों तीनटा विधानसभा सीट माखा इनके तो परवर्ती समय ट्राइबल माने इंडिजिनास ट्राइबल ने बुइसा जागे हाइपन एसटी बले हेदबा ऑल इंडिया कॉन्टेक्स्ट के बर ट्राइबल न राजीव रांखल चुक्ति तो छत्तीसगढ़ थांगी नांगलियाब्ला फ्रु बिहार थांग नांगलियाब्ला हेदबा बा झारखंड थांगी नांगलिया बरुलेण्ड नि ताक जे क्षमता मानमानि अमु किन्तु एकॉर्ड नि बिसिंति जे फाय 125th amendment do কয়েকটা দাবি হইতো বা আরো খবজাগি মানো 125 amendment to tabuk amendment khlainani bkhak parliamentary committee bainarok de meeting khlaimani जों खनायमान का हापांगो चंनाय लिडार रकनि खुक्ति मिनिस्टार रकनि खुक्ति एडिशनो टेरिटरियल काउन्सिल खलाइजाकनाय खलाइजाखांके बरोलेण्ड टेरिटरियल काउन्सिल बाबो सिमिलार पावर दांनाय नि आदिनो क्लियरली जों सोंका कायसे प्रश्न जे 10টা 6 शेड्यूल चिनी उत्तर पूर्वांचल माने म 10টা 6 शेड्यूल न समान के क्षमतार स्टैंडिंग कमिटी चेयरमैन बनिजे साका जे डेमोग्राफी इकोनॉमिक बैकग्राउंड सोशल बैकग्राउंड एक একটা डिस्ट्रिक्ट काउंसिल नि बरगनि एक धरन बरगनो समान कोनो भाबी क्षमतारि माय किंतु त्रिपुरानी क्षेत्र ताम ताम नांग नरगाबो सादे चिन त्रिपुरानी क्षेत्र जों डायरेक्ट फंडिंग सानखाय डायरेक्ट फंडिंग रेडी इनार लाइन पारमिट रेडी एडिसिनी बिसिंग हायते हंगा बरुलेण्ड टेरिटोरियल रिजन जा रिजाखा आबो होय रिजागिफा मानो जेमन डायरेक्ट फंडिंग रक आरो तंग बंगारब तंग चिनरब तंग सीट बांगना चिनरब तंग बंगारब तंग लैंड पावर रकसुंबो सानि फैखायते लैंड पावर रिनारिया किंतु पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमिटी मुसुमा बाइसिमी आबो के नरेंद्र मोदी नि बीजेपी सरकार बिनि विल बाइसे आबुं नाय स्टैंडिंग कमिटी एक रिपोर्ट थांगी दिनाय स्टैंडिंग कमिटी सामाबाय तंग दे आर मियरली रिकमेंडिंग कमिटी से रिकमेंडेशन खाइमान नना नगर हका रंजित थांगी बनो संगी दे ताक बदाबो विजय रांखल जल जागी दंखन सोंमासे नोंथांनि आन कक खनाय नोंथां सायगाता ना तागले जल जागलिया तागे एकलाय मा खानि साव इनका आबो आपति हाइसे के ओ 125th amendment नि जे इनिशिएटिभ नाहारका जों सिनि कक साका बाट आई बिलीव जों तेबो ग्रेटर यूनिटी टु आं मिया दे आबुनि सालसा सकां साका जरो वन एंड ऑल जों ऑल पॉलिटिकल पार्टीज सोशल ऑर्गेनाइजेशंस एवं छात्र संगठन विभिन्न
স্টেক হোল্ডার যারা তংনাই হ্যাঁ আমরক সহসং ত্রিপুরা এবং ইউনিয়ন গভর্নমেন্টनि মধ্যে যদি একটা অ্যাকর্ড খাইমাংখাই म सबसे गाहाम आं महाराज बसाका जे अफिसियली आनअफिसियली ত্রিপুরা সারক নন যত নিসলাই কুসুগ তাগনু গহাইছে কারণ সিপিএম তংপুরত রাজারং বিরুদ্ধে সাই রাজারং দাম রিলিয়াবলে রাজবাড়ি থানায় গরিবলে আগে কিন্তু তাবুক যে মহারাজ প্রদ্যুৎ কিশোরনি ভাগ্যব খুব গাহাম জাতীয়তাবাদী আন্দোলন বস আসাই ফেকা বব ইয়াং 40-42 বছর বয়সনও কিন্তু একটা জাগরণ খাচ্ছেন বরক সিসা খাইতে অজরাসে রাজবাড়ি বাই ত্রিপুরা সারকতে ওইসে কানেক্টিং হয়েছে বনাং সাকা স্টিল দেয়ার ইজ টাইম মনিন বাগে অনেক জরা কাহাম নন বুই লিডার হন তখন নং লিডার দি নৈনি লিডারশিপও যতন থামসা খাইयै नों ताक गभर्नमेंट बाय कैसे एकर्ड खाइदो जों दिल्ली थांखा जोंनोथ' मोथोंगै त्रिपुरा भवनो सबई रहगाब्ला आबो सागाइबो त्रिपुरा सारक ताम सासाइमान रनजित ताक दिसि नि आंले ताबुं सिउ हाइते थोंजागमा परे सिउ हाइते थोंजागियानो आगे आं बाहायकै सिनाय बाहायते खोना तामुं आं सिसाइजामानबा मनुष्यनि आं एकमात्र अनुमान खाइमानो सिन अनुमानो दङ जे आमतिखाय बर रिटेन रिया आंगापुर एंथनी साखाइছে एंथनी रिटेन हारदे बसावधारा मुति हाई लेवल टॉक रगो आमति रिटेन रिया रिटेन नासिंगलाय दे उलो बुरा रालाई उलो खाय कक्स सालाय मियां थानाय आरो साइजुं थाङा आं हाइते आं साखा हाइते आरो रिटेन हाग्रा दे पुइला खरक तामसे सामान रनजित आं साखा खरक तामगा आं थांगिया दल कतर ना नांनाय कक सातंनाय तार परे बसे आनी प्रस्ताव तंमोनखा आगि जे थांमाबो जतन लांगोन किन्तु आं अनिमेश देबरमा साखाय नंगियाबले रनजित दल हंगा बुइनि कक मा खानानै अ टिभि र कक साखाय बुइजंग हा अ अनिमेश न बुद्धि रिखना सयजन थांनानै आपदिके मोथोंजांनाय बन बुद्धि आं दे बुद्धि रि बाबा हा हप हप जे गलै दं आं ककनो मुइथं खायते हा आरो 9 दिन 24 दिन खायते दिली फुंबो साखाय साफायनाय Today the meeting may be at 2 o'clock. Shape tape का एकदम ready. हाँ 2-3 बाजे हो कोनो कॉक करे बोलो भाई साहब finish your lunch. The meeting may be at 7 p.m. हरी तो ऐसा 6टा वो तोरी गोरी ready 9टा का भाई साहब तीनी meeting लिया खनांग नहीं दिल्ली आना तो ऐसा तलांग नंगा उन्हें कॉक तुक लाइने हित एंथोनी देसा विजय रंगल देसा कॉक तुक लाइने हित एंथोनी ने बुसी कांग खामते ही है बहुत नहीं बिला नो मनो बदाराबान बिरुद्धे मंगसे सासिब्ला आं बिन बिरुद्धे साया आं बनब साका जे एंथनी अर सोलोंना नने दं आं फायं जों एक नम्बर ओंखा तखारक बाय मा दं अर तखारक जेबाबो जोंनो थुंगो उ रिटेन ना रिटेन कायसा दंखाय तिनि जों साइमा गावलाबो न बर हायते सायाबले अब विप्लव देव बाय साजाका एंथनी जी कल मीटिंग होगा पाइका तांग खाइलियाला विप्लव देव ताव मीटिंग हायते So omorok public robo jara sanai thungjagi ja tak da si angla thungjangma boren si baite anga public slai asu buddhi gonang ya je thungjangma age anga suk sinai jano amtike sanai फाइदे बाई नेतांग फाइदे नेतांगै जोंनो बुजक फाइ जोंनो लिड रिदि हाइते आंखा डेपुटी लिडार ngै हिमनाय हाइते आं मेन लिडार ना मुसुं यारन हेबा खाथैया नि कक्रै ना खाथैया हाइते जोंनो साइमानो जे दाबो फुटबल थुंमंग रक थुंनाय रंनि सै नायनाय रक सिरंखौ हरमानि हाया बहायनो गायसा कक सिमिलार रंखाता दावटा गिसा सोंमंग फाजिं थांगाना दारान थानि पुलाव तो सीएबी नरक हासे गनांगै मुभमेन्ट बखायका आबनि यागुलो सीए ngै थांगा एरपरे 22 जानुवारि हियारिं बंखा सुप्रीम कोर्ट आसाम बाय त्रिपुरानि केस नखौ कैसा आलादा के नासिकका सुप्रीम कोर्ट हाइनो हाइ हियारिं फैनानि जों कक्टमानका 25 मेबी ओंखै बो स्टेजो दं बबो हाइकि हियारिं रथतक आं कैसा आं जा बुजिमोन चिनि मो प्रोग्राम न तो नाया नाया हमबानो आगिरो निन प्रोग्राम नि व्यूअर्स नाइखाय 88,000 1 लाख बोलाई खाय अब तो केबो केबो 5 बार रोक नायो अब बाकी बाबो लायो अब तो सोशल मीडिया ओ टीवी ओ नाइ मानि तब तो काउंट अब काउंट करी से डाइरेक्टली इनडाइरेक्टली 1 लाख बरक नाइनि आं सानो मोजो मा आं बुजि मा ककसे
महाराज नबो आं किन्तु साव महाराज प्रद्युत किशोर बबो प्रोग्राम नाइने आं बनो रेस्पेक्ट रिन साव महाराज कुट आदु की चिनी सम्मान नाइमानो विचार खाइरि दे मानो कारण भारतबर्षनि जे नियम पार्लामेंट आइन सनामो रंजित आ आइन नो सुप्रीम कोर्ट और हर सुप्रीम कोर्ट नि उकिल जा जबर काम खाय नों जे कोनो काम खायका आइन नि बय खुलगु पार्लामेंट सनाम रहमान अरे आ आइन मते तो नों सायांखा ननो जेल दिदि 3 बছর तो ताबुक सुप्रीम कोर्ट की पार्लामेंट जेता पास खाइ रहका पार्लामेंट नो याक्ति जाय पास खाइ रहबले ना बुट रुय आबन बिरुद्धे की सुप्रीम कोर्ट थांगे मानोबा हंगबा देश सुप्रीम कोर्ट नि मेन जज नो से प्रधानमंत्री ने लेबु मखानी कक हंगे जदि सुप्रीम कोर्ट राय रुय चिनि बरगनि मानथाय सीए नो कातिरि रेखा कले आं किन्तु आउ ताउ देन नों थंजागै बुजि मान हाय हाइन हाइ तेगे एक्सपीरियंस कताल ने किन्तु ताबुक जराति खान वान सुगमानि पार्लामेंट पास खाइ रहमानो सुप्रीम कोर्ट कुनो दिनो ओभार रूल खाइरा ग्लाक ने आंसं ना अब कैसे फोन तेगे से हंगांके जे मर्जर एग्रीमेंट नति जे राज परिवार नति आगे इंडिया गवर्नमेंट एकॉर्डिंग माने चुक्तिं माने अब नति केस खाइजाकानि केस ने सम्बन्ध आं निजेबो जों निउ साइमानिया के आ एंगल दै थांगा हंगांके बुसु जरातै जों काटिवि माननो ताबुक मर्जर एग्रीमेंट नि परे त्रिपुरा राज्य कयजन मुख्यमंत्री थांगा कत आइन तैरिंखा राज्य बिसिंगसे आइन फाइन दनो सबाई ताइसा मार्जारो था थांनो बायते रंजित मकुनो लॉन्ग टाइम प्रोसेस मार्जार एग्रीमेंट तो भारत सरकार थांगे तो अनिमे सबसे खुशी নাই হইছে হ্যাঁ রাং পয়সা করিফানো অন্তত 500 টালে মিষ্টি পাই বাগ নাই আং বুইনা হইছে হ্যাঁ আংবু খুশি নাই কিন্তু গ্রামার বাই কিজা मा वानसुक लाइनि ब्ला हाया दबा त्रिपुरा राज्य सचिन सिंह मुख्यमंत्री का सुकुमय सेन का निपेन का मानिक का दशरथ देव का विप्लव देव तो तब कत आइन नखा हाँ मोटर भेहिकल्स एक बिल्डिंग एक नखनाबले एडीसी रक विधानसभा पास खाइ ताम ताम खाइबि काबला रो आबनो जतनो का फ्रुमबिसा आ दिनो थांलायनानै आबो लाइनो बाहायते माने अमनो बांमा सौरंजित बार्डिक फाइमान परान टेक्ट अभिज्ञता आंगुनाय हइते ताबुगनो आफुरानो सोंदि नरक नुखनाबले अनिमेस नों आफुरके टीवी टक शो खाइ साव उंगलाखने तागंखानि नगानो सादे किन्तु आनी पुइतुखा मनो हाबो कक रागलायने सुप्रीम कोर्ट बा केस नारकताबो আর বার্ডিক তাম রেনাই রিয়া আবো কাং সম্ভাবনা কক সামাসে আবন লগে লগে আং তাকিসে সাইমান নামো সংমানি আর সুপ্রিম কোর্ট नि जज रगनति साकपां जज रगबो मीडिया रगनि बिसकांगो फायै जे इंडिया नि जजमेंट सिस्टेम नति एलिगेशन द कासाजाक मारनो पुखक फियक्का ओंके बिसक पुइतु खलाय बा बिसक जरातै कथार नै वानसक नों इंडिया नि जजमेंट सिस्टम इंडियन जजमेंट सिस्टम आन मोतां जा नुंगमाले इट इज नॉट एट ऑल ट्रांसपेरेंट कारण सरकार बो नियुग खायो चीफ जस्टिस किन्तु कक सालायनाबले रंजित ननां चीफ जस्टिस खायमा किन्तु आन कक मत एटा एम दङ नों आन अरे नों गसेनायब्ला अदारा अरे नों दासिमि दागिना बा आ चीफ जस्टिस सिमिंग्रि आनबो बुमुं काइसे सिरिदि नोंबो थांब्ले नोंबो बिनि मुसुं दिन खायनायब्लेबो अब बড় ट्रांसपेरेंट आं साकाबले एकमात्र इंडियानि सिस्टेम যদি কেবো কিছু আইন কিছু একটা খাইক লাগনা প্রধানমন্ত্রী জরাতি খেলে আবো মেজরিটি গভর্নমেন্ট তাক যেমন মোদি মেজরিটি গভর্নমেন্ট তো বিন পার্টি বিন পক্ষে তংকা ইয়েস খাইমান কিন্তু 12টা পার্টি রগ মিলিলাই ইউপিএ অমক সমক খাইমা আর মাই হাইতে আর লালুফান সাইতংলে হাম কারনে नहीं देंगे नोंनि आं थांगो আর রাষ্ট্রপতি তো মানিয়া নয় ताबुक जे जजमेंट सिस्टम कक समय यस इट इज नॉट ट्रांसपेरेंट अब निउग्ले साप खाइबाय अरे उनको उस बुटंगलाय नंगनायला बार काउंसिल तृणमूल समर्थित काउंसिल नि जयिंखा कांग्रेस नि जयिंखा सिलेबले बरो गाइते आरो से राजनीति तंग तंगा बरो राजनीति फादारो बाय ताबो ट्रांसपेरेंट जाय औ जोंते गेसा सोंमों फाजिं थांगानो बेसिनि जों नगैमान का जे कांचनपुरनि ब्रुरी आं रगनो पेकेज रजाक मानति यो जागाबो बाक्सा तो जोंनबो माना खायखा बनासिक मेटार नैता वानसुक दि
ফোকাস রাখাই দিই যে চন্দন চ্যাটার্জি এরপরে অনুপনাথ যে নাগরিক সুরক্ষা মঞ্চ হাসেনি লাইবু মামাতেই गोबां मैल गेसेन टिसाका राजा राजाया नै कक्सिल चामुं टिसाका मुकुन्द हिद राजा नै कक्सिल चामुं टिसाका राजा नै से मानिया नै कक्सिल चामुं टिसाका ओमफ्राय आबनले नों बबाहाय नांजागनि नि कमेन्ट्स थामा दंनाय आबनति 10 तो आगिबो राजा रं मानि महाराजा वीर विक्रम किशोर माणिक्य बाहादुर बा बिनि आगे वीरेंद्र किशोर सं तंफ्रुबो राजा रंनो 10 गरो फायो हय सुलि उइ जानानि हा माननान बागै ब्राह्मण नंनानि जिनि जातो तो मुचि मेथर बकरे आफोरबो मुचि मेथरं फायो हायते राजा तो आप मातु खाबले तिप्रासा वो मुचि बकरिबले नापित बकरि हायते मातु खा आरचन तो वाथब बायसे पूजा खायने रक ngaba मन्दिर आरो लुखना राजा रक कलकाता रक थांखाखाय कालीघाट दग मन्दिर रक बेरायखे चिन राजा रक बापति रक तुतरंग लागे हायते तुई भेगे आमते रक आबाफोरबो तो 10 रक सुलि जानान बागिन फायो ताक बुजिनि महाराज प्रद्युत किशोर न आनस्लाइबो 10 बছর कुसु हायते हा बनो से जों आं महाराज नि मानियो बो फाइके बुसाओ रेस्पेक्ट रो ता टीवी बो रिन सावां हाय बनो चिन महाराज हाय मुकुट दे तंकरी दे ना बो हिलिक जागी दे बेराई गुबुन जागा तन गायबो महाराज चिनि हायब्ले आरे आं कয়েকদিন आगे कয়েক मास आगे राधानगर कायसा दुकानो होटेल करि दिबा राधानगर कয়েকটা होटेल तंग लागी आरो आ दुकान रुक सबाई जायगा को आरो थांमासे होटेल मालिक प्रद्युत दारे সেই দিন দেখছি এই দিক দিয়া যাইতে হইতে ও প্রদ্যুৎ হিনসে গাঙে প্রদ্যুৎ দারে দেখলাম এই দিন যাইতে গাইড কইরা গেছে এই দিক দিয়া বো প্রদ্যুৎ নহিন আদে এই যে মহারাজ গোপন সব সাধারণ একটা হোটেল ওয়ালা আছে বন প্রদ্যুৎ দানু মহারাজ নি বখা বাইনান কগিয়া ও राजानि बुथि बिन थानि दङ आंखाय बनो न राजा हायकेन चलिदि किरिनान गुनो कक करि हायते हा एवं चंदन चैटार्जी बा अरूपनाथ सं ताक जे खाइ दङनि आमो तो एक्चुअली चंदन चैटार्जी व्यक्तिन ता नाइ दे अरूपनाथ न ता नाइ दे पूरा 10 न किन्तु आ चंदन चैटार्जी बा अरूपनाथ वानसुं माहिनो मैक्सिमाम बर गामतिखे वानसुं आं जतो 10 सायो किन्तु मैक्सिमाम आयें नारनि जारा फाइनै रक बांग्लादेश नि जारा कुकुबिन फाइनेर बर किन्तु अरूपनाथ बाय चंदन चैटार्जी हाय और जारा आसाइखा 10 आगिन सिमे आदि थेके तंगनाय बर किन्तु महाराज जंनो जेहेतु आगि तुजाखा बर रेसपेक्ट सम्मान रु बर महाराज ननु हाय किन्तु बांग्लादेश नि जारा 30 বছর आगे 20 বছর आगे जारा फाइनेर आपरो महाराज जं सम्मान दिए ताबुक जे चंदन चैटार्जी हाय खाइ तंगमनि आंला मनो किरिनानि कोनो कग जागे सरकार न जों चाप मारे नाय आं कয়েকদিন आगे बो सागाबले इंटरव्यू जे एमएससीबी नि जों मुभमेंट खालायफोरु बाय बाय इंडिया हेलो चाइना नै बरनि एडिटिं खाइपान थाबायरि फायगोना हायते जों तो मारिया जों दागिमा बकरै आर चिनि लिडार रगामतिखै केबनो अर्गानाइज खै चिरिक दिमा बकरै एन्थनी न राधापुर थाना जेरा खैगा सार रंजित न टीवाईपीसी नि जे चेयरमैन रंजित देबबर्मा 3 घंटा आसुगरी तनखा राधापुर थाना जेरा खेके पूरा टीवी रगो फुनुका अगुर देबबर्मा तिप्राहानि प्रेसिडेंट नतलां जेरा खेके आनी प्रश्न खे रंजित चंदन चैटार्जी त्रिपुरा फाई फातान बरक बक्तितारे फाई समग्र समस्त बांगाली एक सामबागे एक ना साबाने तिप्रासान बिरुद्धे हाँ हालाम नवातिया देबबर्मा जमातियान बिरुद्धे ने एकं दिहिनले बिना बखाय वानजि तिप्रा लाइनान कगे देबा साम्प्रदायिक कगे देबा नोंखे तां नाइ तंखा सुट पकेट या खनगे বিপ্লব দেব একটা কিছু ঘটনা আঙ্কে বিপ্লব দেব নি বাংলা কি ইয়গিতে থানো বাইতে তাবুক আসুক সহজে আইছে রঞ্জিত যে তিপ্রাসানো হরসান হর পাইয়ে ওয়ানজি যে একটা ওর শান্তিকে তংনানি ওয়ানজি রবা হা দিন থাঙ্গাইছে হ্যাঁ ইরা কাহাই দেশ নস বুমরি শেষ কাইছি হইছে হ্যাঁ এবং দিকে দিকে 10 রকম সিনান বান্তা ইদানিং কালো কিন্তু সমগ্র এশিয়া ও চীন জাপান থাইল্যান্ড ভিয়েতনাম যে চীনি চেহারা চলনাই রোগ সমস্ত মঙ্গোলিয়ান কিন্তু একই দं হ্যাঁ
social organization not politically nga an interview nai Animesh Debbarma desh duhi kok sabone arrest khai ara amake arrest kore kichu hobe na ngi dong amte haite ha মানে মঙ্গোলিয়ান রক এক নই দং এবং ত্রিপুরাও 10 যে जोंना हाइखाइ दं माने চাইনাও নাকি আবো কক কাখা এবং গবো থাইল্যান্ডও পাবো রিসেন্টলি একটা গওয়াং নুখা নেটো নুখা আর কক কাসাকা যে নর্থ ইস্ট ইয়া ত্রিপুরাও যে চিনি বুকুং কিটিং রং নর সাতক পিতক খাইजों माने আবো जोंनो सलिया जात रकसे फाइ खायो नि किन्तु কক কাই दं सो সমগ্র এশিয়ান কান্ট্রিজ ন বাদ রুই যদি ত্রিপুরাও 10-15 লাখ जों বরক गोबां नि যদি বরক जोंनो कासरेबनान চেষ্টা খেকেতা আবো गुबुन दिके फान तार नङै मान হয় हा जों যদি তিনি থাইল্যান্ডও খার থাঙ্গাই जोंनो জাগারো চীনও খার থাঙ্গাই जोंनो জাগারো হইছে কারণ जों সল্লাইবলে কিন্তু একটা ওয়ানজি দেবনাথ চক্রবর্তী থাঙ্গে থাইল্যান্ড আশ্রয় নানা কক ওয়ানসুইনে তো কক তুক নাই So wanjirong bang masau kiri di norok bahai. Norong jara শিক্ষিত জনে wanjirong buzok di nong অশিক্ষিত wanjirong. চন্দন চ্যাটার্জি और उपनाथ তাই বর্ণ wanjirong buzok di. Ha? Norok জাগা করি হা করি নক করি ত্রিপুরা নক তাং মাংখা. নংনো जों যত নখর থাং নিন ছায়াবলা হাইতে. বেলাই বাংখা जोंनो थांना लामा जों केन्द्रीय सरकारसो सान. नंनोबो जों साइनि हाइते. Ha? তামলে বং অসুবিধা দেখা বড় সমগ্র ওয়ানজি এক না নেছে সাম বিরুদ্ধে চীন বিরুদ্ধে নক এক গামানে নক থই নাই সমগ্র ওয়ানজি ওর একখায় সমগ্র নর্থ ইস্ট একখায় বাহিং লাইনে সমগ্র এশিয়া এক থাকে তাম লাইনে কংনি কক্তা হ্যাঁ সো রঞ্জিত ওয়ানজিলে একমাত্র ইন্ডিয়া অন্যতম কিন্তু নাইনা থাঙ্গাই চিনি মঙ্গোলিয়ান বড় আমরা মুয়া খাই ভিয়েতনামে মুয়া খাই চীনেও মুয়া খাই থাইল্যান্ডেও মুয়া খাই আমরা ওয়াক বাহান খাই চীন জাপান সবখানে ওয়াক বাহান খাই চীনলে কালচারালি ফুড হ্যাবিট বাইছে जों মিলি জায়গায় হ্যাঁ একমাত্র থাঙ্গে আবো প্রচার খাই মিয়ান বাগিছে বলাইতে সো আমতেই বাইরের থেকে লোক অর ফাই এইভাবে যদি ইয়ে করে হ্যাঁ চীনবো ফাতাননি ফাইনিতে আফরগাঁও ওয়ানজিরং গতি তাম নাইবা হ্যাঁ কেবল চীন দেশনি ফাই যদি ওয়ানজিনো হুমকিরিকা আবার ওয়ানজিনো অবস্থা তাম নাই তো ওয়ানজি ইন্টেলেকচুয়াল আমি সম্মান দিয়ে বলছি এই জায়গায় যাবেন আরো তা থাকবে আবনো কারিতে গেছে ডাক্তার সুবীন্দ্র চপ্রব জাগমানি উদয়পুর ডন বস্কোনি খরকসাসরাইনি বুমা বসানি সাকনি চরাইনি টিচার বাইন চপ্রব জাগমানি সেক্সুয়াল হ্যারাসমেন্ট খাই জাগমানি তাবো আবো এরেসং মানি কক্তমা করি জাস্টিস মাदा माननो मानिया জাস্টিস मानानि बागै बबो हाइके मुभमेन्ट खायना नांनाय के आपाति मुंनो नों बबो हाइके नाहार बबो हाइके नों आबनो कमेन्ट्स खायना प्रथम ना आमनो सेलें रो बेलाय सेलें आमते कग्रं न मतो ट्रुथ चीनी हाओ জাতীয়তাবাদী সরকার যদি ফাইমাই গেছে মো ঘটনা নি অ্যাকশন কামু যদি এনসি এবং মেবার তে 6 জন এমএলএ রক স্ট্রং খায় বরক খরাং ইয়াসাংনান দরকার বরক যদি হিঙ্গা ম সরকার जों দংয়া হ্যাঁ এবং চিনি 18 জন কাবলে বরক তে 10 জন বিজেপি নি এমএলএ রক জিষ্ণু দেববর্মা সহ জিষ্ণু বাবু উপমুখ্যমন্ত্রী বনো ত্রিপুরা সারং বাগি কোনো খরাং ইয়াসাংমন নুগিয়া রঞ্জি आं कैसे नुगो और माधव गुली चलियो बनो बिन खरां यासांगमन नुगिया ब्रु रंगनि घटना आंगो आरो बनो खरां रग यासांगमन नुगिया बकिया सलाबन पक्षे दे ना विपक्षे दाबो सिया हिता अंकाय दाबो सिटिजेनशिप अमेंडमेंट बिल लेंखा आरो उपमुख्यमंत्री जिष्णु देबबर्मानि पक्षे दे विपक्षे आबो नुगजा गिया हिता काय निउट्रल तंगनाय बरक तो ताबुं दिनो जों निउट्रल तंगै जस्टिस मालिया हिता 5 জন फांथुं जों जिष्णु बाबू सह जों सह 5 জন फानों सिथुं 100 जन किन्तु निउट्रल तंगिले जों कोनो चिनि सानमुं नाहारमुं जों माया ओंगा म जुदि रेप ओंगै अरेस्टिं याबन बागि दाइसाबो जिष्णु देबबर्मा एवं बिनिते 9 जन बबाई तंगै बीजेपी ने एमएलए एनसी देबबर्मा मेबार कुमार जमातिया ते बंगनि 6 जन एमएलए रक बरक राक मायानि बागै चिनि बरक ताबुक
bujago tokjago akromon khaijakpano kuno arresting yaite abo singya जों सामाबाय मायुं खिग्रक गाना थां सै सिङै मायुंनि कुननिया माहाय जों के सै जे मायुं खिग्रक हाय जिन कोन गरै इंको जिन पावर गरै हाय तिनी आं जदे आं पावर तंखे हा जागा आं जे ताक बुमुं खुमा जिष्णुन जागा मेबारेन सिन जागा ततरा दखै दुमबै खाइ तुप खाउंता हाय आं साकामो पुलिस न एसपी साहेब শুধু অ্যারেস্টে আমি দেখতে চাই কুকুরের মতো একটু আধা কিলোমিটার মাখগরি যেন ভিডিও ফুটেজ নুংনা নাগান বুঝি না বলে অর্ডার সামথিং নাইতে হাইতে আরে 5 বছর বাকি তো আং মন্ত্রী বলে হাইতে উলো নঙ্গি হাইতে আমি যেন দেখতে চাই কুকুরের মতো ততরা দেখি তুমি বসলাই ফলগরি আধা কিলোমিটার আং কিন্তু নিউজ চ্যানেল নি নুংনা নাগান হাইতে जों नुगैमानखा लाइथांनाय जे 11 डिसेम्बर जे CAB नि आदिनो CA ngै थांगा आरो मुभमेन्ट फाइजानि ब लेट डॉक्टर मन्त्रीलाल कालपें कोनो लेट न हनजिनाय सामुं सित्रा तांनाय रक बाय साल गथां गथां माना वाक बोथार जाक्तै बलंनि सियाल मोसै रक न तगै बोथारतै आबाहायके बोथार जाका एबा ताबो कक्टमा गैयाबो ब एरेस्ट जों माने लाइथांनाय तैबो सिगां रक जों थांगांगांके एसडिएम जे सुकराम देबबर्मा अफिसाव हाबैनो सुट खायजाका सिलाइ ककजाका रबि लिटननि घटना गोबां मानसिफोरा साबरि रक रेप खायजाकमानि घटना केबो बाइक एक्सिडेन्ट नाम जाका केबो मालखुं एक्सिडेन्ट नाम जाका के आबो हायके जत केस न खलबुइ खिबि जागो के बसखांनि जराबो दिनै एसडिएम सुकराम देबबर्मा अफिसाव हाबै कगै बोथार जागो हंगांके खना आं रनजित देबबर्मा तेन साल नों अनिमेश देबबर्मा तेन साल मन्त्री मेबर कुमार जमातिया तेन साल महाराजा सुट खायजागलाक बोथार जागलाक याग्र जागलाक बबतिखे मानसक नङाबनो रनजित नोङो जे कक सामा मो किरिजांनाय बुइ चिनि बरग म कक सागे किरिजांनाय तिनि थांनाय दि तिनिन दिनो ना किरिनानि कक सागांगा कक थाय साना मचंगो चिनि जागाव जों जे तंमानि गोबां मानसिनि बिसिंगो इन्टेलेक्चुअल बरक गार्जियन बरक बुसारक मास कम्युनिकेशन कमप्लीट खाइ फैजाक किरिजाक मानि बागैना तिनि चिनि लाइन रहरा गया तिनि आं किरि खांखानि जागाव तंगला खामो बले नों सिंग ताम म कंगन सावा किरिजांनाय किन्तु किरिमान कंगना फात जों मा सानाय तिनिनि दिनो रनजित आं तिनरो 10 कसारो तंगाय हर तिप्रासा गोबां गरै हायते किन्तु आनो कक सानान के मथाक दमाखाबा हा 10 बिसिं तंगिनो किन्तु 10 बागै मासा थांगै दफानो हामजांमान बागै आं थैमानो आंगाबो बेलक जा थैनाके थैजिनाय दा दाम दंबाय पुलिस करी मिलिटारि करी साइ दं नों रनजित देबमा बाहायनो दफानि कगनो नों पिरि दं हाय बुइन दफान कगनो पिरियाब्ला हाय आबाइन तो चिनि कक बरक बैनि चैनल हाय तिनिनि दिनो बांसा हकारस थांनाय दे যদি आरो सीसी कैमेरा फुटेज ठीक भाबे नाइ मांखायता तिनि बचिनि बरेर सरिपानो मिहिम रहजाखायत आमते सारा गया आमते अनेक दं হয় মতম সুই रहजाका হয় खागला बय आग्रि जाका घटना दं किन्तु ना आबो आगरतलानि कायसे बाजाराव सिमिया अनेक जागानि कक्टमाना खांगा सैमाना इजराइना बाजाराव मिहिमि रहजाका सम्पनगराव बाजाराव मिहिमि रहजाका मननि बागैनो कायसेसो अमन सल्युशन रनजित आं बरनो अनुरोध खायो जे एमएलए मन्त्रीनि प्रश्न जे कोनो बरं सरिता कानरुइ एमएलए तास नाम दे किचा थामची गोनां बुद्धि गोनां थामचिबो तंना नांनाय आ कुबि क खायचे आनो स्वराष्ट्र मन्त्री नामबाय आं जदि पुलिस न सायांकाय बेन्दाया ठीक भाबे किन्तु आनबि साइमियाखा ओसि साहेब एटु बेन्दाया एकटु आनबेन निसाइ खाखाइनो बाबो बरक अनेक समय सिनो बाप बिनबा थामची बांसुकले आबोखाय सायाता थामची अनेक समय काम खाइदि मानो बरक न हायते थामची गरि गे जोंनि हायते नों थामची तंखायसे हिंथाइब्ले हा हर वानसा सिमिता फुटबल थं तंसिनाय नखाय नगो इंको रिगनाय कान्दा आसुक तंनाय हिनि दाखिना नांगालब्ला हायते हा बरक न हुलसारिनानि बा उत्साहरनागा थामचिबो दरकार आं मासाव चिनि सायाखाय जों लिडार गाहाम सनाम माया जों लिडार गाहाम नाय आबनो सुवाक रारि तनि माया आबो चिनि फेलियर अबन बागे एडमिनिस्ट्रेशन हामिया आरो आसों नांगियाब्ले
20 জন কাহামনি আপনার 10 জন ফানো जों কাহাম রহর দি হ্যাঁ তিনি তাঙ্গै 18 জন এমএলএ bui kiri jak nai chini kok ro khana ba ni singmung no khana wi ni samana ban kong te ma manju nai ka যদি কিরি খাং কে রিসেন্টলি जों দাবক যে চন্দন চাটার্জি ব মহারাষ্ট্র কক হামিয়া সাও বলতে নব যত ত্রিপুরাসানো হামিয়া ত্রিপুরাসা সিমিয়া হাস্তিনি যত বরকনো সে হামিয়া সামানি কক লায়ু চিনি লাইবুমানতি চিনি ইতিহাস নতি ব কক সাই দङ উলুট পুলুট খাই দङ মানে নর ত্রিপুরাসানো বা হামিয়া সাই দङ আইগিনে সিমি দङ নাই 10 নো বা হামিয়া সাই দङ ফিয়াবা হয়তোবা जों रिंजाक मानो नरको बाहायके कमिउनियेल इन्टेनसन खालाय दङ साला सालैया गुलो जों चिनि खरां रिंहर जागै मानो थाना रगो थालाय थांनाय चिनि एक्सपीरियंस जों मानजाखा आंनि जे मानजाखा जे बरजों नगरनि गदना खरकसा टीएसआर नि बिहिकनो सामुं सिदा थांनाय रक हर रमैना रखा कमाय थांखायर परे आ निउज नतियै आंनि जे केस माथा जाक थानाव रिंहर जाक जेराना जाक फेबा जों आबहाय पार्टी मावनोति किरि खांगा जों तामो सामुं खायसनाय नों साइमानो 23 आगस्ट आगरतलाबाबो टिकेट टिपरा सरक सप्रब जाखा आफुरत आईपीएफ नि सिमी सप्रब लियाबले जतो टिपरासा टिउसनो थांनाय रि पाइना थांनाय बाजार थांनाय जतनो सप्रब खा गोबां मा पार्टी मुं दङ जे आ जरा रगो जोंहाय चेनेल लगबो टेलिकास्ट खायमनलिया आगरतला दङ टेलिकास्ट बद्द खायर जाखा केबल नेटवर्क बाय बिनि लाइन टानसिरि जाखा डीएम बाय हुमकिरि जाखा आजराबो बेलायखे मुजमान दारा अजराबो जों जेफोर सिनि खरां जेंफोरो पारावो जेंगो हनै गोबां मा सिनाय दंनाय रनो जों फोन खायसाका पारारगो ताम खायनानि लामा गरै बिरि सिगरै नं आरो साबो थांनाय स्टाफ रगबो निउज एंगार थांनाय फियाबाबोनि बिसिसि कासगलिया ताय आलका चेनेल लक मावान सका आगरतला दङै जों बायके सामुं खायनाय आबो हाय कन्डिशन अफ फाइ सकबायका के जितु कक्तमानि लाइन नति जों सालाय दंमान बाबो नन बाबो सोंनानै मोजों ताबो चिनि ककब्रक चेनेल रक ककब्रक कक्तमा थुमनाय रक आबो थों ससियेल मिडिया नि बखाक्ति फानंथों इलेक्ट्रिक मिडिया फानंथों जों बलाय ताबो सामुं खालायनानै नांगौ चिनि भूमिका बबो हायनानै नां टिपरा सारनो थांजा खालायना थांखांखांके बबोनो फुनुक जांनाय बबोनो जों हुइनाय पजिटिभ न दा फुनुकनाय हामियानो दा फुनुकनाय बबो हाय रोल जोंना नां मिडिया आं कायसा संगु सारा पृथिबीव मीडिया किन्तु दुईटा लाइनआव विभक्त इन द होल अफ द वर्ल्ड नों मीडियान बरक नोंसो आंखा खरकसा ऑडियंस जोंनि सामासे नों नायनाय दि राइट एट दि टप पृथिबीव दुईटा ग्रुप दं बर एनडीटीवी तंखाय रिपाब्लिक टीवी मा तंनाय बा और हेडलाइंस तंखांके और लाइव 24 मा तंनाय कंनि कक्ता बा आज तक तंखाय जी न्यूज तंनाय हायिङै डिवाइड दङै थांबाय गभर्नमेन्टनि पक्षे गभर्नमेन्टनि विपक्षे जातिनि पक्षे हय जातिनि विपक्षे नों जे चेनेल चालुगै दं अमके कक बरकनि चेनेल टिप्रासानि काहाम हामियानो नों मा फुनुंनाय तबे रंजित आं मद जरा जरा संगो एमन दिन शक पाइनाय जे मुति खेमांनो चिन बरक रक बुटार रक पॉलिटिकल लीडर काहाम के सनाम सायके आंगिया बुइ हिनाय बनो बुडियान बागि ब कक्सा आंगिया प्लीज आनोया नरक जे हामजाक मानो नरक दिदि फियाबा आनि 20 जन ताबुक जे 20 ता सीट तंगा काहाम प्लेयार नायना मुसुम माथा खराबिया माथा खराब बरंना आरो नायनो मुजुं याते खूब कैपेबल खूब काहाम हा आलायदा लाइजाक शिक्षा दीक्षाय आबो बया मैट्रिक फेल पांग मानो क्लास 8 पांग मानो तो वेल बस्ट काहाम कम्पोज्ड बरक कग तंगनाय एकमत तंगनाय आमति बरनो किछु शिक्षित ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट मैट्रिक क्लास 12 मिली जतो इंग्लिश माननाय कक बरं माननाय कक वानजि माननाय केबो माया केबो मानजाक मिक्स खाय एकटा टीम जदि काहाम के जों मास नामग्रा नाय फैले जदि जों आबस नामियाखै गभर्नमेन्टआव थाङि जों कोनो दिन ते इम्पैक्ट खायमिया नम्बर 1 आर चिनि पाताल संनि जे दाबि पुरा विदेशी शनाक्त खाय सुवाय सुवाय जों सिमिन आबो अनेक टाइम नांनाय बिलायते आ टाइम फायानि जरा कक सामासां नतो पातालनो हामजांनाय बरबानो होननाय बिलिको सा साजको बखाय वान जिरि खलायना खाय सा सायाको जे तंमानो बाहिकै खायना नाबो सिमिसि साइ दं
आरो आबो फाइते फाइते तो ते 13 दिन ले नांगान ब्ला 13 दिन तो जों बांची मा दं नै ब्ला आकगनो सामा जों हायते कारण वान जिरो खलाइसु गई बाहायकै त्रिपुरा सादिं ना आबा पाताल संनो सिनाय हायते आं तो आ लाइनो थांजुग मायाखौबा आंआबो सिपसि जाय हायजा लाइनो लो 13 दिन कथां दंफोर बाहायकै चले ना नाबन बागिसे एमन दिन फाइमानो रंजित जे और कोनो कक बरक चैनल काममा खाइलिया मणिपुर इम्फल तंसे चिनी खरां चलिमा तंसु शिलंग महाराज नि त्रिपुरा केसेल नि एकटा जागा बसे कक त्रिपुरान चैनल चलि दं हाइंना हाइते तबो सामुं मथागियाके मा थांनायान कके एमन दिन मानो भारत सरकार पंत अर्डार का थाईलैंड फानो कक बरक सम्प्रसारण खाइ मा दं चिन बखा आसुक जरति माराक लाइनि जदि म कक बरक चैनल न दफानि बागिनो दफानि हामिया सायानो फुनुंनानि नहय किन्तु आलाइनो मा थांनाय कारण आं काइसे सिउ range.com नि काइसा पूरा अमेरिका सरकार नि सायानो मांगनो बराक ओबामा जरा ताबुक ट्राम्प नि आमालबो सुन सिवा बरक हायते अमेरिका नि खारमा थांगा बयते इंगो मीडिया वामति इंगो हायते ताबुक नरक जेबाबे चिनी खरां कक त्रिपुरा स्रांचाति बा कक पिन चैनल रक यूट्यूब चैनल रक जेबाबे सामुंतां दं दफानो केबेंनाय रंनि कगनन गोबां नरक फुनु अमो बेन नों मानु किन्तु आबोनो किरियाय थिनांगो बाहायकै जों गुबुन जागाफान थाङै ख्लायनानि जिनबा बखा मा दं महाराज बे मालाय की सालाय दे दफा को हमने प्यार किया है मीडिया को भी प्यार करना पड़ेगा अगर आप मीडिया को प्यार किया तो शिलोंग में जगह दे दीजिए तेब सही पुंगाई निने आगरतला राधापुर से सही पुंगाई शिलोंग त्रिपुरा केसेल तोरब्लै हरका आंहाय जिसुति फैगारो हायचे माने बलंग तंग खुदा हायचे आरो दफा को प्यार किया तो उसमें भी मीडिया हाउस हो सकता है आम तंखा करे हायचे महाराज जगह जदि शिलोंग आमती तंगे ता आ जाओ भाई 2-3 हाउस चलाओ ताम तंबा फेस सोसाइटी चिनी त्रिपुरा सोसाइटी वो एबा चिनी त्रिपुरा ने मांग मुख थांना थांताने वो एबा चिनी राइट्स न जों मानना थांदिने वो मीडिया नांकुक मानि हनै नों सागबाय थां एबा चिनी त्रिपुरा सारा वादा वान सकना चिनी त्रिपुरा साव सारा मीडिया नि बिसिंतै जे नायनाय र ভিউয়ার্স এক ধরনের এক অংশন বরক দं বরক নাইও বরক কাহাম বুঝিও যে মিডিয়া নি ইম্প্যাক্ট ভাই বরক কিন্তু নাংজাগো नों তিনি যদি ন কক ত্রিপুরা চিনি খরাং স্রাং জাতির বন্ধ খাই দে 15 दिन অনেক বড় কবর থানাই কিন্তু হারি কোনসে ফাইলিয়া বলে নাইত ওকে ইন্টেলেকচুয়াল হবো পলিটিশিয়ান রহবো যেমন চিনি মহারাজ ব নাংজাগো ব হাই বরক সং হাই বরক সং মিডিয়ান কিন্তু বালাই তরজাগো কারণ जों नेतारक একটা জনসভা থাংজা ককসাও আবননক যখন মিডিয়া ওরো আবো তো খুমলংনি কগ্ন সারা পৃথিবী পিরি দিবলে ভারতয়া সারা পৃথিবী নাই তংগন ইউটিউব আবো নিজে বুসক পাওয়ার আং সঙ্গন রাসক তাকে মহারাজ নিশ্চয় কিরি মানি কক yang bo point no sanani nai kan nang hoito ba romai manya kuna sabrum rum chini muyo जों moso saw moso kri hingang ke muisi saya koni kok rugi onek borok sana koni kok tan for example okay moso nale nango chini joto mamuyo hnei tongkha am moso bu phango ke buti lunai kri hingang ke nini kok right a impact joto no busi uti para sarok phiaba ang moso sana nango hongke moso ma kainai kaijak tongkha ke bono ti marunai buti ke nang phiro murmai mono mota moiche आंनि न मनो डाइरेक्ट जवाब रेखला कारण डाइरेक्ट जवाब रेखाय रंजित लुबी रंजित रांसानो नि नाय हायचे आं सानाय चिनि रंजित तामो संगा आं गाहाम बुजियो हाबनो चिनि दर्शक रक भिउयार जक बुजिनान बागि आं मकक साव एनडीटीवी स्नामथानि गोबांमा बिजनेस हाउस प्रणय रायनो कन्टिन्युअस करोड़ के करोड़ रांगरि दं अर्णब गोस्वामी टाइम्स नाउ चैनल যখন ইয়াকারকে পাক্কা 6 মাস বিভিন্ন বিজনেস হাউস বাই মিটিং খাইমা পড়ছে রিপাবলিক টিভি কারবাই রাং রে নাই তং বনো নিজেন রাং বাই খাইয়াবো কে চিনি কক বরক চ্যানেল রক তাবুক চিনি খরাং পানখা কক ত্রিপুরা ফাঙ্কা স্রাংজাতি ফাঙ্কা ম চ্যানেল রক যদি বানছি তং না খাই সোসাইটিনি থেকে বড় ফিনান্সিয়াল সাপোর্ট যদি जों রিমায়া খাই কিন্তু ম চ্যানেল রক নিজেনি রিসোর্স বাইনে বরক টিকিয়া কক সামানছে borok to buini dofani kok no borok piri haite ang ronjit no kok sanan musung
তিনি যদি তথ্য সংস্কৃতি পর্যটন দপ্তরনি মন্ত্রী রক মাংখাঙ্কে নিনে অমন গ্রেডেশন বার রেখামু গভর্নমেন্ট নি মুখ্যমন্ত্রী বা প্রধানমন্ত্রী নি এড রক রেখামু হ্যাঁ যাতে করে নিনর অন্তত মাস 2 লাখ ফানো গভর্নমেন্ট নি রাং দাইবার দंना हाइके रिबले बुइनी इनको राज्य रगो हाइन जे छत्तीसगढ़ नि मुख्यमंत्री हाँ छत्तीसगढ़ के विकास के लिए ऐसा कीजिए नहीं वो आरो आंखना मानी 47 सेकेंड नि बागी से बरक मासो 1 कोटी टाका रिफुंगे बे तो मीडिया हाउस तांग चलियांग नहीं औरो चीनी जरा जागाओ थांग सगी नहीं बरक मनो गवर्नमेंट नि एड जदि रिमांग खाय गवर्नमेंट नि एडवर्टाइजमेंट रक जदि और रिमांग खाय उनती चैनल रक सलिनान कोनो बेमा आनी को कते गिसा निना बलाइन बो ठीक न तो ते गिसा एंगल आंके कोक्सना नाय माने सोसाइटी नि बागै मीडिया नांकुक माने नै जदि न वान शक आंके जिनि सोसाइटी नि सिनाय नुनाय रक इंटेलेक्चुअल बरक फियाबा जिनि साइसकां ओंखाना हयतो ट्राइबो खायगोना मीडिया हाउस संसानानै प्रिन्ट मीडिया संसानानै नाङैनो तंखांगांके पारफेक्ट बरक रां गोनां रि गोनां बरक आं सामा हाय बरक मससे कायना नां माने मस सानानै हिंगांके आबो कायजाक माने तंगैसुदु बनो मनो जस्ट किचा तैरिनानै से हिंगांके जिनि सेल्फ इंटरेस्ट सिमी आं रनजित साइसंनि बागै कमल कलनि साइसंनि बागै ककपिन चालकनाय रांसाति चालकनाय बुनि साइसंनि बागै सिमी तो ब सोसाइटीनि सामं खायमानिया जत थानसेकना मा खलायनाय के आनी क्वेश्चन को जगावना आनी साइमानानि मुसुक माखेव जगावना हासेनि सिनाय नुनाय रकनो इंटेलेक्चुअल बरकनो नमो खरकसा हासेनि इंटेलेक्चुअल बरक ताङै सिगाङै फाइलिया हासेनि सिनाय नुनाय रक हासेनि इंटेलेक्चुअल बरक रांगोनां रि गोनां बरक ओ मीडिया साइट जोंहाय चुगिया बरक जोंहाय रांगोनां रि गोनां ग्रै बरक जोंहाय पारफेक्टया बरक जोंहाय सिया बरक जागाव सामं खायमा दं रनजित सिनाय नुनाय बनो जे ख्लायनाय बनो सिनाय जे फुनुंनाय बनो गोरों हायते ननो डिस्कारेज मीडिया हाउस ननो डिस्कारेज खायना बागै अनेक बरक तंनायनो तबे आं आपिल खायनान मुजुंगो जे बररं थानि चिनि बरं थानि रां दंगो सोसाइटी स्नामबो मीडिया हाउस न बेकिंग रिमां खामं हायते एबं उचित जदि चिनि म प्रोग्राम नाय तंनाय बरक रक रां गोनां रि गोनां बरक तंखाय नरक सोसाइटी ख्लायदि এবং মতি চ্যানেল ন বেকিং রে দেহাইতে বরক টিকি নাই হাইছে চিন দফানি কক সাজাকতিং নাই তাবু जों नुखाचिनि बरं बिसिंगो जे कालचार ओंखा आं अनेक बरंनो सामा खानाव आरे म जत मिडिया रक रांसा जाक म नेता रक जत रांसा जाक आं साना मुजुंगो साबो रांनाय रनजित जों दिल्ली थां फाइमानि आ 9 दिनासो कष्टखा आरो सब तनजाखा मरक तू ग्रह जाक बाय का बायसा हाइका और सिरिं सिरिं आं साव रनजित तिनि चैनल बिसिंते अनिमेश देबबर्मान बिरुद्धे सीबीआई तदন্ত आं निजे दाबि खायो हायते आं सामथानि रांमांखा साखा आबुनि सीबीआई तदন্ত आं बाय आनि बाय चेंग दे हायते पुइलायते हा बुइखे बुइसे दाबि खायब्ला आंसो दाबि खा आन बिरुद्धे सीबीआई दिते हायते हा अबाकटे बाजे कालचार नgi थांगायते रनजितनि चैनल थैदि थैथिं दंखा रांनि अभाबे हायते आर रनजितनो सा रांसाव आइबो खोनाब्ला आं हायते कमल रांसाव रनजित रांसाव हा ओ स्रां जातिनि मालिक भब रांसाव हारि नों जा हायके कष्ट खलाय रान खलाय दंखा आबोनो किन्तु चिन बरक बुजि हायते ताइ वाना मा सिंजा जरा जराबो खाले थैया सालायते बिसिंनि खौराग मा सावदा ससियेल मीडिया ति बाय फोन बाय एसएमएस गोबां बरक माने नाय माने चिनि त्रिपुरा सारौनि बिसिङाव आंनि जेबो त्रिपुरा सानो ओन बागै जरा जराबो खाथैया एक्सपीरियंस हनिसे मा वान सगो हाइ खलायदि अबसे खलायदि दैट मीन्स अर्डार मांग्रौदा नगो तंगै खबरफोराव दियो टाइम टक सुरुदि अ बरक बाय इंटरव्यूस नायदि फेबा सालसा फानो एबा खरकसानो फानो अबहाय सोंमानि खोनालिया जे नरकनि चैनल मा सबसक टाका एक्सपेंडिचर बसक नरकनि इंटरनेट बिल फाय बसक नरकनि इलेक्ट्रिक बिल फाय नरकनि फिल्ड कोर्स बसक फाय स्टाफ रकनो सैलारि ननि बसक फाय के खरकसा फानो सोंमानि खोनालिया बा खरकसा न्यूज एंकार साब्रमब्रम जों न्यूज रीड खायनांके खरकसा न्यूज एंकार न बसक सैलारि नां बरनि रां फाय सोंलियाब्ले किन्तु अर्डार रेखा अबति टाइमआव टक शो खायदि अबति बरक बाय खायदि किन्तु खलायनानि बागै एक्सपेंड बरनि फायनाय के वान सकलिया
order simiri thanga sem nang thajing sama hai politics bo amte ning khana nini experience Nothing, nogo nogo tongi simi dagi to নেতা তাং দিন চাবলে নেতা তাং দেয় নেতাঙ্গি কোনো লাভ করে আর রঞ্জিত নিনে অকক বুঝে খান আং মানে আরে কষ্ট খাই খ্লাই দङ অকষ্ট আং থাङि খকসা সুবাউই অমন কাহাম খাইনেন চিন বড় গারো করে চিন বরংনি আর নেচার আপনা হামজাবাই জান কখাই খরকসা পারাও মানে তাবুক তো গড়ে গড়ে ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ার খাইতে এক সময় তংলে যে খুয়াইও ডাক্তার সত্যরঞ্জন দেববর্মা বাই ডাক্তার হীরালাল বরং ন তে আ খুয়াইও তে কেবল ডাক্তার পর নেই করে কিন্তু খানামানি বরক ডাক্তার পরি তংফুরব বরক সাও পরিফং বড় ডাক্তার হাইতা মানে ডাক্তার ফাইবেই যখন রুগী নাই আফরুসে বরণ বইন বা আয়ুং সালামাসা লেংখা হাইছে মানে ও পরি তংফুরকে কেবেং নান ককসে থাংলে বে কতর কতর লাং মণিপুর থাং পরিলাই হাইতা ক পে পেখাং ন পে পেরিয়া সিতু খানাবলা ফাইলাইতে র দল দল থাংলাইতে র দল দল নেইতে মনো आं सानमु जोङो म कालचार जों मा हामनाय जों बुनि दफा बाय जुदि रेलायनान हके जों सागबै साग मा हामजागनाय এবং পলিটিশিয়ান नो माचु बानाय रिपोर्टार नो माचु बानाय ह চাকরি যারা খাই দংনাय বরনবো जों उत्साह मारनाय ह কিন্তু যে বরং ন নগসিমি তংগै অর্ডার রুন সানাय আবু খতা মুং থাকা সাইবাन মাথা ভারী দপ্তর মা খানা খানাবলে মানে দপ্তর অর্ডার নাই সিমিসে গোबां থাকছে কাম খাইনি বরক করিকা জাতীয় তা কাম খাইনি বরং সে চিনি দরকার হইছে তবে চিনি ম টক শো নাইयै গোबां मा বরক চিনি ম বিয়াল চিনি ম নাংকুংমা কক রংনো খানাय আগুগৈ ফায় নাংলা আমন মা সাव হইছে না থাজিং থাজিং नों सामानि जे बरक वान सागन रनजित रां सानो हनै जों एक्चुअली केबनो याफा फेल मानि बया चिनि मुसुक मानि खेवबनो जे पारफेक्ट बरक कैपासिटी गोनां बरक फाइदि नरक अलाइन नांखागो जों सुगिया बरक जों आसुगै दङै मानो जों सगै दङै नाय दंमान खा सुगनाय बरक खलायफोर जों सुगिया बरक क्रिटिसिजम दंनाय रनजित क्रिटिसिजम दंनाय बखा बायनन कगे आं आनि क्षेत्रबो आं अनेक दिन संगो मुंसा खलायलिया हैसे कारण आं ताक तिनि नों बाय टक सुर काबले रिनाय अनेक बरक सानाय हाय क मुसुक थुत निजे सेंगो THUT रकनि दिदिबले थुत रकनि हाइचे माने हा मुसुक बानान रग बाक्सा माया मसाक रकनि सिजाक तिंगि थांगो हाइता आहाय जे जानजानि जातु तै रिउ हाइचे हा एनकारेज तो गरै आर वानजिनि बिरुद्धे तां कक साया आं थांगै वानजि टक सु चैनल कक वानजि बे सामानो कक बरक माया दे निसंग आरो तिनि आं कक बरक चैनल आसुगु कक बरक बे साता ताक 4:30 आं वानजि चैनलाव थांनाय आं वानजि बे मा सानाय वानजिबो मा बुजिनाय हाइते वानजिनो बुजिनाय आं वानजि कक बे मा सानाय जों हाइते ता उसगां तो येव इंटरव्यू कक वानजि बे कक बरक बे चेंगि कक वानजि साखान आबो सानो प्रश्न खाय आरे बो कक बरक माया दे ने आरे आं कक बरक बे चेंगले नों खोनाया दबा वानजिनो बुजिनान बागै चां वानजिनो मा साव इंगा खा वानजिनो खोनागलांले चिन कक न हाइचे जों साइरां नाय बायते बरबो बुजिना नांनाय बिनि बागे रनजित केबें नाय दंनाय केबें नाय करि हिंखाय सबा बरं नाय बायते सबा माने न केबें जां नाय पाइथाक फाजिं थांनायसे एकदम पाइथाक सोंमुंनि थाने जतन खले हनलायो निनि खुगो खोनाखा थानचां लायदि थानचां लायना नांनाय थानता जागा फाइसिदि नि पियाबा निनि ओपिनियन बायानि ओपिनियन सेम न थानचां लायनानि हिंगांके तामु खलायना नांनाय त्रिपुरा सारक थानचां नांगै जोंरो आं नुखा आगिगा पद सानलाय बुंहायते आनो जनरल सेक्रेटारि मारने आनो प्रेसिडेंट मारने आइन पिटि बाय मिया फुंगो कक लायखाय खोना बुंलायगुने आंनि चैनल लन साबायते एबं आं टीएसपी आईपीएफटी तिप्राहानबो अब टक शो आरम्भंना नागेनो तिप्राहानि जनरल सेक्रेटारि दाबि नयानो फुन खायो दिल्लीयाव बरक बाय तंफुर बांबरनो साका जे करेই হোক टीएसपी आईपीएफटी तिप्राहा एनसीटी एवं आइन पिटि एक जागा मा फैनिছে এবং আইন পিটিনো কয়েকটা প্রস্তাব রিজাংনাই ঠিক আছে বিনাবো লার্জেস্ট এন্ড ওল্ডেস্ট পার্টি আরব থাঙ্গি जों थानजांलाय मा साबाय নাই দংনাই যারা নাই দং খানাই দं ইনকা পদনি ব্যাপার আনো যখন সাকান পদ নাঙ্গি হানি আং সাকাই আই ডোন্ট নিড आं आगिबो नांजागे ताकबो नांजागे इनका ताबु कक फाइजाकुआ जे दाबि आइडियोलॉजी
ও ফেরলাই आइडियोलॉजी फेरलाय मा बागै जुदि टिप्रालेन दाबिंगे खांखाय करे रंजिताबते जों थानजां मालिया आनि कखे पद्नब ता तरजाक दि आइडियोलॉजी ब ता तरजां गेजे थानजां मानसिने आनि ब ऑटोनोमास स्टेट दाबिता যদি বুইঙ্গানা নিনার আপত্তি দं आं आबनो माफानिया मा याकारग्रा नाय आं ऑटोनोमास स्टेट आ सै बृन्दाबनो मा हाबिया खितुं तंमान बागिसेनका खितुंफा राय मा हाबलायजनाय ता हायादबा हा लेजबिहिन कुत्ताफानो बृन्दाबनो मा हाबिजनाय हा आहिन हिमले लेजेर कारणे बृन्दाबनो दुखते पारছে না कुत्ता हाय खितुं रायफा मा थांलायनाय आम गखाय आइडियोलॉजी बो मा खिबग्रानाय निनी पदनो मा खिबनाय इंगेजों एकलाय माने ते कोनो गति करियो थानसानो मांगनाय थानसा मिलिसो जों आइडियोलॉजी मास नामनाय थानसा मिलिसो जों पदमा बागलायनि आं पुइलाना एम खाय थाङा आं हायजे मांगनाय आ बाइकिं नैबा नों इंडियान आर्मी हाबनान ताबो नों पुइलान सागानो कैप्टेन मारनाय हाय दिगलांले बिनि एकटा सिस्टेम नायब्ले हा जे सिस्टेम फिटुंमा मांगलायसनाय तायते जों पाइनानि भाग थांलायसै नाय ते चिनि खरंनाय तंनाय जरो ताहुते बहुसं नरगनो बाहाय नहाय पाइप्लाया हामबाय माया फारो सिगांनि सिमि जरा कलगमा पाइथाक जरा चिनि खरंनि कक सालाय पाना नाय तंमनि बगै तै बेलाय नांगौमानि जरा रखा चिनि खरंनो सार अनिमेश देबबर्मा ते बाहायकेनो बसखांनि जरा रगो बाहाय नहाय चिनि खरंनि बखाक्तै पलिटिकल लिडार्स दालबिदाल अर्गानाइजेशननि लिडार्स एबा मानखांगागा जों साइटक नाय ससियेल एक्टिभिटीज पलिटिकली या बररक बायबो कक सावै दालबिदाल दि माननति टिप्रा सारंनि दालबिदाल पयन्नति नरंनि बसखांगो कक सालायमं पान्दा ते बाहायकेनो तिनि बनरक नुगै मानखाना सारनि खुक्तै जों साजागिया साजागनाय कक साजाय कक रकबो थाया थुसु सालायमानि रक सोंलायमानि रक फिरगलायमानि रक जों अर माखलायलायका फियाबा अ सोंलायथानि फायलायथानि केबोनि खानांमानि केबोनो यासि सुरजाकमानि एबा केबोनो टार्गेट खायै साजाकमानि कक बया केबोनो हामिया सानानि बागै बया तामखे चिनि खरां नायो अ चिनि खरांनि कक सालाय पान्दानि बिसिंतै जे सायमानिया रक चिनि जे वीक पॉइंट तंमानि रक गाहामनो सायै हामियानो खिबिनानि आबनो चिनि नाहारमं हायनो हाय पाइथागो सारनो हामबाया फारि दिनैनि कक सालाय पान्दावनो मथाक्सिनि जतननो खुलुमबाय कक गाहाम साबो मुसुक कक गाहाम साबो सै बुफ्रु ताम सानो फाकलाय रास राम सुगियाखौ बुफां थैसुगियाखौ दा तेकाइसा नक सेव तेकाइसा नक आहाय केले जाति कोनो दिन उन्नत महाराज नो जुदि चीन लिडार हंगा नाइदि महाराज नो 20 बछर आन कखे गा जितेन्द्र चौधरी मुसुक तंमाने खसुरी खुसुरी मा थांखायते ओ मानिक सरकार बिजन दर्शन ताखमासो साइमा दं बरखाय कारण ताबुं जे चेराय कताल फाइनाय रक बरक किन्तु नांखाय लाइफां ब्लाइ पार्टी अफ त्रिपुरा फन खायरका आरो फन थांनाय सीपीएम खायनले मुजुं जागिया आईपीएफटी जुदि साइ दंखाय जे सीपीएम रक 50 टा आसननि बिरुद खायो यस सागा बरक ताबुक जुदि सीपीएम अरो सीट बांग्रेना नाया आपका 101 सुमुंसे गणमुक्ति परिषद दखे ताबुको माने 1G उक्लगो बुसाजाक इंगा पिस्तल सुरी निमति सादी नि साजांमान बदलছে बंगा बसाया आं दफानि ताखुति बुकुक सं सानाय सीपीएम नि मकक बेले जों थकक जांनानि दिन पाइगा सीपीएम खायै जेकुनो पार्टी खायदे सीपीएम जे जिनि बरनो कासुना मांनो अरे बकथां दंफ्रु सरकार कथां दंफ्राफ्रु कासुका त सीपीएम थै थांगा थै पाइबो ताको साइतम खायसे आबो सांगाति गगाय राजा रंनो 10 गरो फायो हय सुलि हुइ जानानि हा माननान बागै ब्राह्मण नंनानि महाराज प्रद्युत किशोर बबो प्रोग्राम नायने आं बनो रेस्पेक्ट रिन साव महाराज कुट आदु की चिनि सन्मान नायमानो विचार खायरि दे मानो बसखांनि जराबो दिनै एसडीएम सुकुराम देबबर्मा अफिसाव हाबै कगै बोथार जागो हंगाके खना आं रंजित देबबर्मा तेन सालो नों अनिमेश देबबर्मा तेन सालो मेबर कुमार जमातिया तेन सालो महाराजा सुट खायजागलाक बोथार जागलाक याग्र जागलाक बब्ति के मानसुना बनो रंजित नंगो जे कक सामामु किजांनाय चिनि बरग म कक सागे किनिबान समग्र समस्त बाঙালি এক सामबागे एकना साबान दिबासान बिरुद्धे हालाम नवातिया देबमा जमातियान बिरुद्धे एकदिन दिहिमले बिनाबोखाय
ওয়ানজি ত্রিপুরা লাইন কক দিয়ে দেবা সাম্প্রদায়িক কক দিয়ে দেবা যদি ত্রিপুরাও 10-15 লাখ जों বরক गोबां हि যদি বরক जों কাছরেবনান চেষ্টা খেকিতা আম গুবুন দিকে ফান তান নি মানো চীন ব ভাবানি ফাইনিতা আফরগা ওয়ানজি রঙ্গ কিতাম নাইবা হ্যাঁ কেবল চীন দেশনি ফাই যদি ওয়ানজি নো হুমকিরিকা আবার ওয়ানজি অবস্থা তাম নাই তো ওয়ানজি ইন্টেলেকচুয়ালি আমি সম্মান দিয়ে বলছি এই জায়গায় যাবে আর তা থাকবে ম যদি রেপ উঙ্গি অ্যারেস্টিং এমন বাকি দায়ী সাবো জিষ্ণু দেববর্মা এবং বিনীতে 9 জন ববাই তংনি বিজেপি নি এমএলএ এনসি দেববর্মা মেবার কুমার জমাতিয়া তে বংনি 6 জন এমএলএ রক বরক রাক মায়েনি বাকি চিনি বরক বাবু বুজাগো তকজাগো আক্রমণ খাইজাক পানো কোনো অ্যারেস্টিং কাইসেছে অমন সলিউশন রঞ্জিত আং বরং অনুরোধ খাই যে এমএলএ মন্ত্রী নি প্রশ্ন যে কোনো বরং সরি তা কান্ডুই এমএলএ তাস নাম দে